Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledalci, ove emisije intervju u produkciji Balkan Info, ja sam Teša Šanović. Naš današnji gost je gospodin dr. Miloš Dimitrijević. Gospodine Dimitrijeviću, hvala vam puno što ste gost u našoj emisiji. Hvala tebi, Tešo, i rekli smo da pređemo na ti, s obzirom koliko se... Može, nego ja moram u formalnu najavi kao gospodin. Dobro. Ne znam gde ti vidiš gospodina ovde, ali u redu, hvala. Kako komentarišeš, Miloše, ovo povlačenje iz Afganistana? Da li ovo američko povlačenje? Da. Pa svakako je deo nekakvog plana. Mislim, taj njihov boravak poslednjih 20 godina u Afganistanu u suštini može se uporediti kako sa Vijetnamom, kako priča onaj Saigon 75. pa evo sada Kabul, ali sa boravkom međunarodnih snaga i baze Bonstil na Kosovu i Metohiji. Svakako, Amerikanci su planski napustili Afganistan, o tome je još pričao Donald Trump kao bivši predsjednik Amerike. Međutim, ono što je čudno jeste da su iza sebe ostavili jako mnogo i novca i zlata i svega drugog. Čudno u tom kontekstu zato što Amerikanci uglavnom ne ostavljaju ništa kada odlaze. U ovom slučaju mislim da je stvar nekakvog prepuštanja svega samim talibanima i mislim da je to stvar dogovora iz Beograda. Mislim, ne znam koliko se gledalci sećaju, ali ovde je bilo nekih 10-11 sastanaka koje je predvodio tadašnji šef diplomatije Ivica Dačić i čitav dogovor o povlačenju američkih trupa i prepuštanju Afganistana talibanima je zapravo pao u Beogradu. I nije čudno da se tako važni sastanci, važna zbivanja i važni događaji baš dešavaju u Beogradu. Moje mišljenje je da su Sjedinjene države ovim dokazali da su vazalna sila, odnosno da je svetu konačno jasno da Sjedinjene države nisu nezavisna sila i da ne mogu biti nezavisna sila. Dakle, ovo je sve povezano sa jednim nizom događaja koji počiva od onog Brexita, dakle, same ideje Brexita i izlaska Britanije iz Evropske unije, potom lansiranja krize koja je nastupila nakon ove pandemijske situacije koju imamo sada ili postpandemijske i najavila jedno novo svetsko raslojavanje. Dakle, u Afganistanu ono što je ostalo je gore nego pre 20 godina. Možemo očekivati sličan scenarij i kada je u pitanju Južna srpska pokrajina kroz neko vreme, a svakako Amerikanci imaju jednu devizu, a to je nikada ne igraju na kartu skuplje dara nego mere. Dakle, uvek imaju interes. Ekonomski interes Amerike završio se u Afganistanu 2018. godine. Dakle, tada je još Trump najavio povlačenje. Zašto? Zato što ta vojska i sve tamo jako mnogo košta. Ako vi ne možete da imate finansijski benefit ili ekonomsku isplativost i održivost čitavog tog sistema, logično je da ćete se povući. Ali opet ne možete da se povučete tek tako. Dakle, morali su da imaju nekakvu instrukciju i saglasnost određenih centara moći, što se i desilo. Dakle, u tom trenutku kada je najavljeno povlačenje trupa, oni su imali direktivu kako Britanije, tako i prosto saglasnost određenih struktura poput Vatikana, Malte, nekih, ajde kažem, centara moći koje mi u ovom trenutku ne vidimo, i jednostavno su se povukli ostavivši sve, jer je to bila cena. Znači, oni su bukvalno talibanima ostavili jako mnogo novca, zlata, naoružanja i sada trenutno je to talibanska država, ali nije to jedini problem. Mi ako pogledamo reperkusiju tih 20 godina u Afganistanu i raseljavanje određenih talibana, mi u suštini vidimo reperkusiju na Evropu, naročito na Nemačku i Francusku. Dakle, mi imamo talibane i na Balkanu.
Sad, koji je to broj Talibana, ja se nisam bavio time, ali znam da postoje. Čak i neko od nas postoje Talibani. Da, kako da ne. Znači, ovo sada što kreće nekakav takozvani talas izbeglica iz Afganistana, to je, pa ajde kažemo, samo nužna posledica. Međutim, tokom prethodnih 20 godina mi imamo raseljavanje Talibana koji dolaze sa takozvanim talasom izbeglica iz Sirije. Mislim, iz Sirije nije bilo izbeglice, to su vojno sposobni muškarci, ja sam to nekoliko puta pričao, već koji jednostavno su došli da okupiraju Evropu. E sad, ta okupacija Evrope od strane Talibana je zapravo teledirigovana. Iza svega toga stoji Vatikan, koji jednostavno traži povod da za koju godinu objavi 10. krstaški pohod. Jer ne možete da objavite 10. krstaški pohod tek tako, znači to bi onda svet reagovao vrlo burno, naročito islamski svet, sa druge strane delovali bi i Ujedinjene nacije, ali ako vi imate ugroženo hrišćanstvo, kao što je već godinama ugroženo, jer se svakoga dana zapali po 1-2 hrišćanske crkve u Francuskoj ili Nemačkoj, Francuskoj naročito, i to je pouzdana informacija, ali tako i širom planete, i to širom Evrope, jer hrišćanski identitet je zapravo evropski identitet, odnosno identitet Evrope jeste na neki način hrišćansko nasleđe. Jednostavno, u jednom trenutku kada recimo prema nekim mojim predikcijama dođe do građanskog rata kako u Francuskoj, tako isto se odrazi na Nemačku koja je susedna zemlja i dođe do neke podele Nemačke ili čak obistinjavanja plana koji je opisao Dejan Lučić u svojoj knjizi Islamska republika Nemačka, jednostavno Vatikan će pozvati hrišćansko ili sve hrišćansko stanovništvo i određene hrišćanske strukture na verski fundamentalizam i na 10. krstaški pohod, što bi bila logična stvar. Eto, naročito sad kad pogledamo posljednje događaje, dakle, Izrael traži da Jerusalim postane glavni grad Izraela, tako, da to više ne bude Tel Aviv, znači znamo šta je Jerusalim, koju baštinu nosi Jerusalim i koju simboliku nosi Jerusalim. Dakle, mi u suštini imamo jedno svetsko raslojavanje i da je Afganistan samo jedna od reperkusija tog kompletnog svetskog raslojavanja i prosto ekonomske krize. Druga stvar, Amerika je finansijski zavisna zemlja. Znači, oni su naštampali jako mnogo novaca posljednjih možda 10 godina, ali ništa u poređenju sa posljednje 2 godine. To je ono što je problem. Znači, oni su u posljednjih 10 godina štampali novca više nego prethodnih 30 godina. Međutim, sad su u posljednje 2 godine naštampali 10 puta više novca nego u posljednjih 10 godina. I to jednostavno mora da stane. Jednostavno, ne može Amerika da izdrži taj pritisak. Zato sada manito kupuju zlato. Znači, jednostavno, da bi mogli da opravdaju upravo taj finansijski udar koji će nastupiti u Sjedinim državama, pošto u ovom trenutku je recimo nezaposlenost 85 miliona ljudi. Znači 85 miliona ljudi, možete slobodno reći da je to neki 20% nezaposlenosti ili čak 30% radno sposobnog stanovništva. Ako je Trump sveo to na 3%, kako se priča, kako je bio neki posljednji izveštaj Senata pre pandemije, jednostavno sada je Bidenova administracija u priličnom problemu. Imamo 30% nezaposlenih, imamo nemire na ulicama brojnih gradova Sjedinjenih Američkih Država i imamo Meksiko koji čeka. I to je ono što možda bude problem ne sada, ali za jednom 3-4 godine Meksiko će biti priličan problem Sjedinjenih Američkih Država. U kom smislu, šta, da li će biti neki rat sa Meksikom ili šta? Meksikanci su jako ohuli i opasni ljudi. Njihov sistem je, kao što je nama poznato, sličan sistemima drugim, ajde kažemo, srednjoameričkim zemljama ili južnoameričkim zemljama, gde karteli vode neku ekonomsku priču. Meksikanci su jako osvetoljubiv narod, znači možda podsjećaju negde na islamske separatiste i fundamentaliste, fanatični su prilično i to je ono što treba da imamo na umu. Sad zašto? Zato što nekada je Kalifornija bila deo Meksika i oni to ne mogu
ne mogu da zaborave. Trump je pokušao da postavljanjem onog zida, odnosno da je bio pokušaj da se ispostoje postavljanje tog zida, jer južna američka granica je prilično ugrožena. I svakoga dana postoje ilegalni prelasci iz Meksika koji se broje u nekim stotinama pa čak i hiljadama ljudi koji pređu ilegalno iz Meksika u Sjedinjene Američke Države, naročito sada, znači u ovom periodu krize, i što je kriza veća, više će biti ilegalnih prelazaka, odnosno više će biti potkupljivanja carinika, graničnika, policajaca i tako dalje. S druge strane, Amerika koja je važila za vojnu silu pokazala je samo da njena vojna moć je vrlo oktroisana, odnosno da je vrlo i ograničena i da njihova dejstva moraju biti u skladu sa nekakvim senatom i kongresom koji donosi takve odluke, tako da vrlo su u skučenom prostoru. Ja se bojim da Kalifornija može da doživi sukob kao sukob sa Meksikancima, ali čak i prodiranjem Meksikanaca u neke druge države. Znači, mislim na savezne države, federalne države, Sjedinjenih Američkih Država, ne samo u Kaliforniju koja je, ajde kažemo, prva na udaru. I to je sigurno tako, i to je neko raslojavanje. Mislim, svet ide u kompletnu polarizaciju. To je ta polarizacija pseudo-elita, s druge strane kartel. Sad je pitanje šta će da prevagne i čitava ova recesija koju mi imamo trenutno, koju ljudi ne vide, znači narod ovde ne vidi recesiju, kako u Srbiji, koja je sve prisutna, tako i u celom svetu, je u stvari poligon za ta neka nova raslojavanja, za novi svetski poredak, ako je nekom tako draže. Ali pomenjali ste meksičke narkokartele. Da li su na neki način oni organizovani kao tajna društva? Meksički narkokarteli imaju svoj način inicijacije ili primanja, pa to može da podsjeća na tajna društva, imaju neku svoju hijerarhijsku lestvicu, s tim što u toj hijerarhijskoj lestvici više to podsjeća na neke vojne strukture ili vojne organizacije. U tom smislu bismo mogli da uporedimo s nekim viteškim redovima koji imaju isto takvu vojnu hijerarhiju, ali suštinski njihovo primanje nije ni upola ezoterijsko kad je u pitanju meksički kartel u odnosu na recimo trijade, jakuze, pa čak i Koza Nostru koja je imala jedan ritualni princip primanja i nešto što su naši gledalci možda mogli da vide kroz ostvarenja Marija Puza, odnosno kroz knjige Marija Puza i ostvarenja Francisa Forda Coppole, kako Kum, tako i Poslednji dom, pa čak i Sicilijanac ili recimo Doni Brasku u neku ruku, John Gotti, na koji način su to postavljene stvari kao familija. Znači, jednostavno, familija, porodica, ezoterijsko primanje unutar svega, starešine 5 porodica. Znači, Meksikanci nemaju veze s time. Meksički karteli imaju način prijema koji liči na nekakvu ezoterijsku inicijaciju, dakle, da prosto iskušenik mora da se dokaže. Dakle, mora počini, recimo, ubistvo policajca, što je nekad vazirožilo i za, recimo, Hells Angelse, mora da ukrade, ne znam tačno šta, mora da dobije neku tetovažu koja je vrsta insignije, bi recimo bilo tako, i mora da prođe neka iskušenja koja mu se stavljaju na teret, odnosno na put, u smislu da vide da li je pogodan materijal, da li će sutra nekome da oda nešto, da prizna, ako ga stave na muke i tako dalje. I imaju taj sistem koji je opšte poznat u Latinoamerici, ukoliko dođe do nekakve izdaje, dakle šta je cena. Nekad porodica, nekad oko, nekad jezik, nekad sakaćenje u smislu odsecanje prsta i tako da. Mislim, u tom smislu moglo bi se reći da oni imaju dosta tog nekog ezoterijskog nasleđa redova i društava koje su postojale u Južnoj Americi. Znači, da li postoje još uvek, ja nisam siguran, ali da su postojali ti neki totemski vidovnjaci i tako dalje, o čemu piše Kastanjeda, između ostalog, pa su postojali neka druga tajna društva koja su se, ajde kažem, bavila više na tom nekom plemenskom nivou, pa ta plemena Inka i Maja koja nisu bila miroljubiva
uopšte, naročito prema nekim predanjima ili svedočenjima koje mi danas imamo, oni su koristili to sakaćenje fizičko za... Znači, odatle to odsecanje glava i sve? Da, odsecanje glava, odsecanje šaka, odsecanje prstiju jezika, ušiju i tako dalje. Da, to je bukvalno ono što imamo kao svedočenje najviše tu. Međutim, ono što imamo u Evropi i kako je recimo Dušanov zakonik koji je bio koncipiran na tom temelju, mi smo to preuzeli od Vizantije. Znači, odnosno Istočnog rimskog carstva. U Srbiji su bili mnogo liberalniji zakoni, mislim, u srpskim zemljama, kažem Srbiji, staroj Raškoj, Zeti, Dukli i tako dalje, su bili mnogo liberalniji zakoni nego, recimo, u Istočnom rimskom carstvu koja je prva država na ovom podneblju koja je koristila zapravo to fizičko sakaćenje, a onda je Dušan Silni preuzeo taj model zakonodavstva i doneo onaj prvi srpski zakonik koji je nama važan kao pravni dokument i pravni osnov naše države, ali s druge strane mi smo imali mnogo liberalnije propise, da ne kažem demokratskije, s obzirom da je demokratija danas izvikana i preskupa reč koja ne znači ništa osim paravana iza kog se krije samo apsolutna laž. Ali neki od kartela se i nazivaju, recimo ima jedan kartel koji se je nazvao sebe Vitezovi templari. Da. Ima ih koji nose tu ornamentiku. Zašto? Južna Amerika i Srednja Amerika poznate po tome da su izuzetno jako katoličke struje raspoređene tamo. Znači nema maltene jačih katoličkih zemalja nego što su zemlje Južne Amerike. Kako Meksiko, tako i Kolumbija, tako i Brazil i Peru i Argentina. Ali, ajde kažemo, Meksiko i Kolumbija prednjače u tome. Znači, tamo su najjače jezuitske struje. Jezuiti su, ponovit ću još jednom, leva struja katoličke crkve sa izuzetnim mehanizmom lobija. Dakle, zakletva jezuita jeste takva da prosto govori o tome da može sve da se iskoristi. Tako da... Meksikanci koriste ornamentiku određenih redova, templari nikada nisu bili u Meksiku, sad ih imamo, njih vodi Albino Neves, to je jedna od struja 8MTH koja je stacionirana upravo iz Meksike pošle i nakon smrti Don Fernanda Pinta, oni su jedna struja za koje oni smatraju za sebe da su ispravni, da Albino Neves treba da bude veliki majstor, naspram Vilerija koji je trenutno preuzeo tu funkciju, koji je Francuz. Međutim, templarsko nasleđe ne postoji u Meksiku. Samo ornamentika. I ne samo templarsko, nego generalno hrišćanskih redova, hrišćanskih vitezova, koji su malteški vitezovi, vitezovi Svetog Lazara, teftonci manje, ali to je ipak nemačko nasleđe, ali kad pričamo o toj nekoj o španskim konkvistadorima i portugalskim osvajačima, jednostavno tada su templari bili dosta jaki u Španiji, kao što je poznato, danas najveća kovnica templarskih mačeva tih nekih suvenira je Toledo. Dakle, Toledo koji se nalazi u Španiji, koji je opet povezan i sa Meksikom. Tako da, uzimanje takvih imena nije slučajno... Zato ima istorijski kontinuitet. Tako je, ima ne samo istorijski kontinuitet, nego jednostavno naslanjanje na tu ornamentiku, da jednostavno ti karteli smatraju da oni to rade zarad hrišćanske populacije i prosto da time doprinose razvoju crkve. Znači, neretko, pa tako i ovde smo imali na ulicama, među kriminalcima je bilo da se ide u crkvu, znači ovde su kriminalci išli u crkvu, da su donirali crkve. Ogromne novčane priloge, gradili svoje crkve, želeli da budu ktitori, poistovećivali se sa nekim srpskim srednjevekovnim vladarima, iste priče i sa tim meksičkim kartelom. Znači, jednostavno, i oni gledaju da pred Bogom bude čisti, kao da oni vrate dug Bogu na taj način što će da prosto doniraju crkvi, ali crkva će za uzvrat da štiti njihove interese. Mislim, ako treba da prevozi heroin i kokain, da ih skladišti, čuva, da jednostavno čuva neke odbegle od zakona i to će da radi, to nam uopšte nije sporno, to je jezuitska struja. Oni su jako liberalni. I glavna jezuitska deviza je, onaj čuveni Makijavelijev vladalac, s obzirom da je on bio jezuita, a to je cilj je pravdava sredstvo. Tako da, ako želite dođete do cilja da imate jaku crkvu,
onda morate da podržite kartel. S druge strane, ako kartel želi da se opere i pred Bogom i pred crkvom, mora da prosto donira crkvi. To je to. Cilj je pravda sredstva. I tako, znači, to je jedan od tajnih kanala finansiranja nekih operacija katoličke crkve. Pa dobro, da li, ja mislim da oni stoje iza svega toga. Znači, moje mišljenje, moje ubeđenje zapravo da oni stoje iza kompletne distribucije i stavljanja u promet heroina i kokaina u Južnoj Americi, a tako i prebacivanje za Evropu. Znate, kad imate vatikanske brodove, njih otprilike između 30 i 50 dnevno, doputuju iz Južne Amerike u razne evropske luke. Naročito, recimo, francuski Marse ili prosto razne španske luke. Kao Španija je jedna od najvećih katoličkih zemalja koje mi imamo u Evropi, ima ogromne luke i jednostavno kad imate diplomatsku poštu, to se ne otvara. Da, niko ne otvara diplomatsku poštu. Niko ne otvara. Ako vam dođe 30-40 brodova iz Južne Amerike pod vatikanskom zastavom, šta vam to tačno znači? Mislim, šta oni šalju toliko. Krsteve neki. Da, kako da ne, mislim, to se inače šalje brodovima i kontejnerima. Tako da, to je jasna priča, mislim, da iza svega toga stoji zapravo Rimokatolička crkva kroz svoju teokratsku državu Vatikan. Znači, to je povezanost između katoličke crkve i južnoameričkih narkokartela. Apsolutno. I vidite, kada neko zasmeta, kao što je to u jednom trenutku bio Pablo Escobar, jer je sam smatrao da je mnogo veći od pape, jednostavno oni ga uklone. I to je tako. Isto je kada su u pitanju vladari, recimo Peron, on je smatrao da je veći od crkve i znamo kako je završio. I nije to jedino. Znači, jednostavno imali smo revoluciju na Kubi, koju je kompletno podržala katolička crkva, bez obzira što je revolucija bila komunistička. Jer čitav scenarij komunizma zapravo vodi London City. I to je to. Britanija je uvek stvarala komunizam, Engleska je stvarala komunizam naspram hrišćanstva koje je u nekom trenutku bilo u krizi. Ali, Kubanci su isto jaki katolici. I jednostavno ima i sad i protestanata, međutim, jaka katolička država, isto Srednja Amerika, mislim, tom pojasu pripada. Dolaskom Fidela Castra, jednostavno postoje se neki deo komunizma, međutim, Fidel Castro, za razliku od ostalih komunističkih vladara, ne zabranjuje crkvu. Da ne diraju uopšte, što je više odlični odnos. Ne, u odličnim su odnosima, ali jednostavno on trguje sa crkvom. Da nije bilo crkve, katoličke crkve na Kubi, kompletan embargo prema Kubi bi dosta brzo srušio čitavu vlast, a ne bi ga podigao na pijedestal. Jednostavno, to je napravljeno, manipulativno je napravljeno da izgleda tako, komunistička zemlja, katolička crkva jaka, embargo, kriza, Falklandi, Kuba, Amerika. Mislim, to su sve priče koje, jednostavno, kad izanalizirate onako, sad već kad su deo davne prošlosti, kada izanalizirate određene poteze, određene redoslede poteze i vidite spregu sa potezima koji se dešavaju 10 ili 15 godina kasnije. Vidite, to sve unapred isplanirano. Znači, tu nije stvar da se neko dosetio pa je u tom trenutku odreagovao kao nekakva vrsta kontramera ili ne znam ja čega. Znači, skidanje Batiste koji je prethodni vladar Kube pre Fidela Castra je bilo povezano sa crkvom. On nije želeo da jednostavno šuruje sa narkoticima kada je u pitanju katolička crkva. Su ga skinuli. I to je to. Jer tu postoji jasna sprega, jasna jurisdikcija. Tako da, koja je prva država u Sjedinjenim Američkim Državama da je potpuno legalizovana marihuana? Pa najbliža Meksiku. Kalifornija. Potpuno legalizovana. Vi ne smete da pušite obične cigarete tamo, običan duvan, bilo gde, na otvornom prostoru. Idite na Venice Beach u LA, nema šanse. Znači, bilo gde, čak potpisujete kad iznajmljujete stan da nećete pušiti elektronske cigarete ni bilo koje druge, ako vas kamera snimje, sve je pokriveno kamerama, imate ozbiljne kazne, ali marihuanu možete pušiti gde god hoćete. Čak i u školama, u domovima zdravlja, u vrtićima, znači jednostavno svuda. Nikakav problem, priđe vam policajac ako sumnja da je u pitanju cigareta, ne marihuana i utvrdi da li ako je marihuana, izvinjavam se onako duboko i to je to, ako nije imate kaznu $200 i izvolite.
To je to. Znači, prva država koja je potpuno legalizovala u kontekstu Sjedinjenih Američkih Država marihuanu, jeste Kalifornija. A to je veliko pitanje danas, gde je danas Vatikan? Mi znamo da recimo sadašnji papa je pripadnik jezuitskog reda. Tako je. Kako to utiče na samo delovanje Vatikana? Pa, utiče svakako, s obzirom da ako se vratimo malo dalje u istoriju, stvaranje jezuitskog reda Loyole iz 1540. godine i onda ukidanje jezuita, odnosno progon jezuita iz 1780 i neke, znači koji se povezuje sa uticajem masonerije unutar katoličke crkve, i onda ponovno vraćanje jezuita, tako reći, u milost Vatikana ili prosto vraćanje Isusovaca unutar okrilja katoličke crkve kao redovnika i lagano preuzimanje kompletne katoličke crkve. Tako da uloga pape Franciska, koji je jezuita, kao i prosto mnogi kardinala koji su jezuiti, je nemerljiva u ekonomskom smislu. Znači, najbolji vatikanski bankari su uvijek bili jezuiti, baš zato što cilj opravdava sredstvo. Nisu kao Opus Dei, dakle Opus Dei je, da kažemo, najmlađi red koji je prihvaćen kao red, ali oni su krajnja desnica, oni su ekstremni, radikalni u potpuno. Kakav je Opus Dei? Pa radikalan, u kontekstu same katoličke crkve su oni jako radikalni, oni imaju poseban način i primanja i odnosa prema drugim redovima katoličke crkve. Recimo, prilično su okrenuti Franjevcima, njih poštuju, Salezijance isto tako, ali jezuite ne vole ni najmanje, baš zato što su potpuna levica. S druge strane, oni svi rade za iste šefove, mislim, to je to. Međutim, fanatici koji su fanatici u kontekstu katoličanstva, oni se uglavnom primaju u Opus Dei i jedini Opus Dei red koji se bavi daljim istarivanjem đavola, dakle, egzorcizmom na taj klasičan tradicionalni način. Pa mi ih imamo u Srbiji, nema ih mnogo, znači nekih 20 pripadnika, ono što ja znam, i uglavnom Subotica, znači gore ta to samo su pripadnici manjina ili Srbi katolici. Ali oni imaju, recimo, te, ja kažem, kurseve, pod navodnicima, egzorcizma, tog katoličkog egzorcizma, i prilično njihove propovedi su rigidne, rigorozne, u smislu veličanja katoličke crkve naspram svih ostalih. Jezuiti, s druge strane, su više teže ka ekumenizmu, znači oni su više okrenuti ka jednoj organizaciji koja je smeštena u Beču i zove se Pro Oriente. Na čelu te organizacije dugo godine je bio dr. Marte, koji je sam jezuit. Tako da oni su ekumenska organizacija, ko možda ukuca Pro Oriente Beč, jednostavno to je ekumenska organizacija, hrišćanska ekumenska organizacija. Sada, kada su pripadnici Opus Dei ušli u Pro Oriente, pa su ušli u razne karitase katoličke crkve, jednostavno i Pro Oriente je sve manje ekumenistički nastrojen, iako je njihova osnovna uloga ekumenizam. Dakle, prepoznavanje krsta, odnosno priznavanje svih konfesija i zajednički rad svih konfesija, sa nekom tendencijom da se sve na kraju pretvori u jednu hrišćansku apostolsku crkvu ili vrati na onaj početak od pre 1054. i podele crkve. Ali što se tiče Srba, koja je razlika između tih kao desnih i levih krila katoličke crkve? Koji su nama naklonjeni i koji manje? Pa, što se tiče krila katoličke crkve, ja moram da kažem da je nama katolička crkva kao katolička crkva prilično naklonjena, kao Srbima. Iako Vatikan tradicionalno nije. Sad to zvuči kao nonsens. Kako sad, s jedne strane imamo katoličku crkvu koja je naklonjena i s druge strane imamo Vatikan koji nam nije naklonjen. Nije naklonjen u kontekstu širenja svojih granica. Znači, vatikanski uticaj je taj što njih interesuje, oni ga ostvaruju preko katoličke crkve. S obzirom da je katolička crkva bila ta, odnosno da je papa taj koji je dao krunu prvom srpskom kralju, u Svetog Savu, naravno, i samo krunisanje Stefana Prvovenčanog se odigralo na taj način da je papa dao svoju bulu i dao krunu. Mi smo tradicionalno vezani za
katoličku crkvu, zato što smo pravili diskurs sa Vizantijom. Znači, Srbija je uvek bila kontra Vizantije. Sad, ono što je kod nas odomaćeno ili uvraženo da je Vizantija pravoslavna, dakle, to je ta grčka crkva, pa su mi bliski u tom kontekstu. Međutim, stara Srbija i Srbija Nemanjićka je prilično imala sukobe sa Vizantijom, nikada nije imala sa zapadnim rimskim carstvom, nego uvek sa tim istočnim. S druge strane, zapadno rimsko carstvo i katolička crkva je svoje planove i svoje, ajde kažemo, težnje ostvarivala kroz današnju Hrvatsku ili prosto neku vojnu krajinu u tom trenutku i tu je bila neka granica. I ta granica se vremenom pomerala i stvari u tom pomeranju granica. Znači, dokle je spreman da ide Vatikan u svom uticaju, a dokle je spremna da katolička crkva na terenu podrži tako nešto. Znači, evo, mi imamo trenutno ovde monsignora Hočevara, koji je jako posvećen srpskom stanovništvu, ne samo rimokatolicima u Srbiji. Znači, on je po rođenju Slovenac, po pripadnosti reda Selezijanac, izuzetno mudar i pametan čovek, nikako ostrašćen, i jednostavno, bez obzira što vodi jednu manjinsku hrišćansku grupu ovde, prilično je posvećen međureligijskom dijalogu i kontaktu sa Srpskom pravoslavnom crkvom koja je ovde dominantna, ali isto tako i sa Foxom koji vodi Anglikance i sa drugim hrišćanskim konfesijama, pa čak i sa drugim religijama, dakle da postoji taj način interfejta. 2018. godine desila se jedna konferencija koja je bila ispred Beogradske nadbiskupije, ticala se baš evropskog identiteta, odnosno hrišćanstva kao evropskog identiteta, i tu je na toj konferenciji bio kardinal Šemborn, koji je između ostalog bečki nadbiskup, koji je bio kao poseban gost, a cela tema se naslanjala na hermeneutiku profesora Špehara, odnosno samih spisa koje su govorila o tome, o ujedinjenju hrišćanskih zemalja, a glavni povod je bio 100-godišnjica kraja Prvog svetskog rata, dakle da se ne ponovi to stoleće Vukova, zašto se prosto zalagao i zalaže i dan danas nadbiskup Hočevar. Tako da, to je stav zvaničnog Vatikana, je apostolski nuncije, dakle nuncijaturu imate u Beogradu Svetog Save, mesečnog stačnog broja, možda čak 30 ili 33, koji je ambasador Vatikana u Srbiji. Prosto malo ljudi zna da su to dve odvojene stvari, ja stalno govorim o tome, ako meni kažu nije šije nego vrat, kao ajde, katolička crkva je jednako Vatikan, ali nije. Jednostavno, Vatikan je država koja je možda najviše eksteritorijalna, znači ima malu teritoriju, imam, 826 stanovnika ukupno, možda sam lupio broja, ali tu je negde, 800 do 900, ali jednostavno uticaj Vatikana je ogroman, a katolička crkva radi za uticaj Vatikana. Vatikan ne čine samo rimokatolici, to je ono što je poenta priče. Vatikan kao državu čine ljudi koji nemaju veze sa rimokatoličkom crkvom. I na njihovom čelu i ti neki tajni redovi koji drže Vatikan su vezani za onih 13 porodica takozvanog crnog plemstva. 7 od 13 porodica drže Vatikan. I njihova ideja je bila stvaranje Vatikana. Znači, tih 13 porodica o kojima se priča kao crno plemstvo, da, 7 porodica drži Vatikan. 7 porodica? Da. A to je jako čudno, s obzirom da ljudi misle da je to kao neka crkvena struktura, da tu ne može... Ko su tih 7 porodica? Pa, čuvenih tih 13 porodica crnog plemstva koje mi imamo, koje najčešće vezujemo za Habsburšku monarhiju, zapravo uopšte nisu vezani za Habsburšku monarhiju. One su vezane najviše za Italiju, Britaniju, francusko staro plemstvo, španske Burbone i tek 3 porodice koje su vezane za Habsburšku monarhiju, odnosno za te nemačke zemlje. Oni su napravili, sećate se kako je bilo, Garibaldi, ujedinjenje Italije, crvenokošuljaši. Onda smo imali Otto von Bismarck i Wilhelm II,
ujedinjenje Pruske zajedno sa ostalim nemačkim državama 1835. Pa smo imali Srpsku revoluciju drugih atišerifa iz 1835. Dakle, od 1804. do 1835. I Srpsku državnost i Sretenski ustav. Nije to ništa slučajno, pa smo onda imali osnivanje Velike lože engleske 1717. godine, ali smo imali veliku proklamaciju 1835. Pa je ta 1835. Vrlo značajna za to raslojavanje tih porodica. Jedna od najznačajnijih porodica koji drže Vatikan, teško će se naći, zove se Beniti Amo, znači Beniti AMMO, oni su zapravo iz one dinastije Benjamina ili Benjamina, to je Davidijanska loza, koja Benjamini, znači narod Benjamina koji se naseljava u Italiju u jednom trenutku preko Francuske. Druga je recimo Arambur, porodica Arambur koja ima jako mnogo nekretnina, možda pola Austrije, jedan dobar deo Francuske, apsolutno njihov. Pa onda imamo nekoliko švajcarskih porodica koji dolaze iz kantona Ticino, znači to je italijanski uticaj svega toga, i prosto te porodice nose sa sobom celu svetsku kreaciju centara moći. Znači, već sam pričao o tome da mi imamo države u državama i te države u državama su uvek centri moći, manji ili veći. Kao što imamo kneževinu Seborgu koja se nalazi u Italiji, znači blizu Pijemonta. Ko je čuo za Seborgu? Zna neko šta je Principato di Seborga? Ja ne znam, ja nisam čuo. Znači, to može da se ukuca na Google normalno. To je jedna autohtona italijanska oblast koja ima svoju zastavu, koja neodoljivo podsjeća recimo na grčku zastavu sa onim plavo-belim prugama, ima sunce umesto krsta onog belog koje postoji na grčkoj zastavi, dakle, baš je tako u uglu postoji to sunce, i to je najveće templarsko nasleđe Italije. Znači, taj Principato di Seborga, znači, koji ima autohton je deo italijanske vlasti, ne priznaju tog princa ili kneza za bilo kakvog suverena, međutim, unutar same Seborge on uživa veliku podršku i veliko poverenje. Jedan od ljudi koji je bio na toj konferenciji 2018. godine, između ostalog doktor, lekar po profesiji u penziji, Diego Beltruti di San Biagio, dakle, on je grof plemićkog je porekla i nasledio je taj red koji se zove Venerabilis Ordes Sancti Sepulcri ili Sepulkarci, jedan od dva reda koje priznaje Vatikan kao zvanične redove mimo katoličke crkve, da su viteški, odnosno da su u okviru struktura katoličke crkve, a da su potpuno nezavisni, kao što je recimo vojni suvereni red Malte, to je prvi, a drugi su Sepulkarci. Dakle, Diego Beltruti di San Biagio, neko ko je boravio tada u Beogradu, dakle 2018. Među ostalog bio moj gost, kao i mnogi drugi priori i veliki majstori redova koji su u tom trenutku bili ovde i koji su barabar ili zajedno sa poglavarima hrišćanskih crkava potpisali tu deklaraciju za narednih 100 godina mira. Ja ne verujem da će se taj dokument ispoštovati, odnosno za tih 100 godina mira. Mislim da Vatikan u ovom trenutku, dakle, tih 7 porodica koji drže Vatikan, pripremaju taj 10. krstaški pohod, jer najbolji način da se ponovo zauzmu neke, ne samo teritorije, već i proširi uticaj njihov na one teritorije gde su ga pomalo izgubili ili je postao labav ili ga više uopšte nema, jeste da se oglasi taj novi krstaški pohod i sveopšti sukob, kako na ekonomskom planu, tako i na temu bioterorizma. Znači, što je već najavljivao, čini mi se, Julian Assange pre možda nekih 6 godina u nekim intervjuima, da je ovo danas što nam se dešava zapravo vrlo povezano upravo sa time i sa takozvanim migrantima. Ali, znači, planira da se napravi krstaški pohod. Kako bi taj krstaški pohod izgledao, zašto bi neko u moderno doba to pravio? Pa imali smo 9 krstaških pohoda.
10. krstaški pohod bi bilo ponovo zauzimanje Jerusalima, bez obzira da će to biti glavni grad Izraela ili kako je sada već glavni grad Izraela, imamo jednostavno običan svet koji nije više naklonjen crkvi. I onda običan svet kada više nije naklonjen crkvi, kada crkvu gleda kao nekakvu zastarelu organizaciju koja eto tu tako figurira nešto istorijski, onda je najbolje taj svet pustiti niz vodu, ali onda im dati još jedan povod, a to je islamizacija. Jer ovde dolazi isključivo muško stanovništvo. Jako je malo žena i dece tih takozvanih muslimanskih izbeglica. To je muško stanovništvo koje dolazi ovde, koje zauzima evropske teritorije, koje mi imamo i u Srbiji, to je se dešava ispred našeg nosa, i sve više to stanovništvo jeste ono koje će na kraju krajeva, bit ću vulgaran pa reći, oploditi naše žene, odnosno evropske žene. I onda ćemo imati više muslimana, što je već sad slučaj u Nemačkoj, zato je Merkel morala da ode. Znači, Merkelova je otišla samo zbog toga. Zato što jednostavno više nema tu podršku. To će se desiti i u Francuskoj. Macron ima jedva 10% podrške. Marine Le Pen prilično jaka, ali ne verujem da će ona dobiti izbor, ona nije dobar izbor same crkve. Bez obzira koliko ona propagirala rimokatolike i tu privrženost crkvi, jer nije dobro da se narod osjeća tako da se okreće crkvi. Narod će se okrenuti crkvi onoga trenutka kada crkva bude stala u zaštitu naroda. Dakle, kada proklamuje taj 10. krstaški pohod, dođe do određenih teritorija, ponovo zauzme Busiju u Jerusalimu, Akri, na primjer, i tako dalje, i onda kaže, eto, crkva je učinila svoje, zaštitila je stado, odbranila je narod. Ne samo rimokatolička, bilo koja crkva. A kako bi to izgledalo, koja vojska bi tu ratovala, kako bi oni skupili snage, ili to nije uopšte problem? Pa nije nikakav problem. Mi imamo nacionalne vojske. Mislim, setite se kako prema nekim predanjima u osvi drugog krstaškog pohoda napravljeni su templari. Znači, to je neka, ajde kažem, 1128. ali drugi krstaški pohod 1145. čini mi se. Dakle, mi smo imali razne viteške kuće, viteške porodice, znači, samo je nekoliko redova zapravo evropskih nije privatno, mislim, nije vezano za vladara, za dužda, za kneza, za Burbona, kako god, i oni su slali svoju vojsku, lično svoju vojsku, u te krstaške pohode. Znači, nisu španski templari ili prosto španski vitezovi Burboni, šta znam, branili Španiju, ne, oni su, to je prosto bio način da se uđe u milost crkve, odnosno da se otkupe neki pređašnji dugovi, i tada su ljudi koji su bili dužni kako svojoj državi, recimo svom vladaru, ili imali neki greh ili zločin čak počinjen. To imamo, čini mi se, u Nebeskom kraljevstvu, kada baron od Ibelina dolazi kući, pa jednostavno nalazi svog vanbračnog sina koji počini zločin, ubija, čini mi se, svog rođaka, brata koji je sveštenik, koji neće da mu sahrani ženu po hrišćanskim propisima, jer je počinila samoubistvo nakon smrti deteta, i da ne dužimo više, on jednostavno odlazi u svetu zemlju da okaje svoje grehe. To imamo sličnu priču i u onom filmu Arn, dansko-švedski film, i ima čak i neka miniserija, dakle, gde on dovede u zabludu ili načini greh sa nekom, pa da kažem, princezom, i onda on mora da ode da okaje svoje grehe i njene grehe u svetu zemlju kao templar. Znači, to je to. Hoćete podršku crkve, hoćete podršku Vatikana, hoćete podršku Ruske pravoslavne crkve, hoćete podršku Srpske pravoslavne crkve, ajmo taj sveti rat protiv nevernika, samo da okrenemo sve i da jednostavno sateramo muslimane. Da li je tu šansa nas vezano za Kosovo? Pa naša šansa vezana za Kosovo postoji u nekoliko okvira. Dakle, prvi okvir je ovo sada što se trenutno dešava. Dakle, mi treba da upremo prstom u međunarodnu zajednicu. Mi treba da upremo prstom u međunarodnu zajednicu, da kažem, ljudi, četvrt veka ste ovde. Četvrt veka napravili ste samo još veće zlo, koje ne odgovara ni vama, ni nama, ni bilo kome. I setimo se
trenutna aktuelna vlast takozvanog Kosova ili, ajde da kažemo, ljudi koji su čelni u ovom trenutku, oni su bili neke izbjeglice, kao i ove izbjeglice koje sad dolaze iz Sirije, kao Pakistanci koji su isto tako dolazili u Veliku Britaniju. Dakle, Hašim Tači, Haradina i tako dalje, oni su došli iz Albanije, oni su prešli, oni su rimokatolici. Međutim, cela priča izgradnje nezavisne države Kosova, pa onda moguće pripajanje Velike Albanije i tako dalje, to su sve šuplje priče. Znači, jednostavno, taj Bonstil koji postoji tu, on će ostati sigurno 3-4 godine još, koliko treba da prosto završi određeni posao i da izgradi tu transferzalu vezanu za narkotike i za trgovinu organa, jer trgovina organa je budući biznis nova, znači onaj ko bude dobio licencu i firmu za trgovinu organima privatno, dakle to ne na razini međudržavnoj, to će biti apsolutno pun pogodak. Tako da Kosovo i Metohija ili Kosovo kao nekakva takozvana država nije upitno da to ne može mnogo da opstane, o tome govori prosto i horoskop Kosova, ali mi treba da tražimo šansu u tom crkvenom okviru. U kom smislu? Da, idealno bi bilo, ja sam to već nekoliko puta rekao, da ta teritorija koncesijom bude prepuštena od države Srbije Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Najpre zato što je tamo njeno sedište, dakle Pećka patrijaršija, i da se patrijak zaista preseli u tu Pećku patrijaršiju, ne da sedi u Beogradu ovde. Naročito sad, ovaj patrijarh je dovoljno jak i dovoljno sposoban da se preseli tamo. Takođe da se svi oni manastiri koji su u kontekstu UNESCO i one crkve koje je preko 3000 objekata na teritoriji koja je 85% metok, dakle tradicionalno crkvena zemlja, odnosno katastarski crkvena zemlja, i da se to preinači u jednu crkvenu državu, državu pod kontrolom Srpske pravoslavne crkve. I to će podržati kako Vatikan, tako i Rimokatolička crkva, tako i Ruska crkva i Grčka, i mislim da je to rešenje prihvatljivo i za međunarodnu zajednicu. U smislu, tražili su nezavisno Kosovo, dobili su nezavisno Kosovo, samo ne šiptarsko, nego pod patronatom Srpske pravoslavne crkve, uz prisustvo svih međunarodnih snaga. I ne mora Bonstil da se dira, samo kompletna priča ekonomska treba da pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi, to je po ugovoru o koncesiji, dakle, sav novac u Trepče ili Gazivoda i tako dalje, Keka i šta već, treba da ide Srpskoj pravoslavnoj crkvi, to je način finansiranja. I onda će, pretpostavljam, ovde biti manje lopovluka sa strane određenih pojedinaca koji predstavljaju tu našu crkvu još uvek. Pominjali smo viteške redove. Da li na neki način ove moderne privatne bezbednostne agencije poput Blackwatera predstavljaju ekvivalent viteških redova? U nekako današnje savremeno vreme, apsolutno da. Viteški redovi su bili zasnovani, kažem, na principima nekakve privatne strukture, dakle, privatnih knezova, privatne vojske, određenih knezova ili određenih malih vladara, plemića i tako dalje, i oni su išli u osvit ne samo krstaških pohoda, nego su se ujedinjavali, kao što imamo recimo ujedinjenje Škotske, pa škotskih plemića, pa imamo onog čuvenog Brusa koji je uspeo da ih na neki način okupi zajedno, i imali su svoje simbole, svoje znakove, grbove na svojim štitovima. Tako i sada, Blackwatersi, da, oni će predstavljati neku vrstu privatne vojske ili privatne strukture sa jednom razlikom. Plaćenici su postojali i u ono vreme, ali većina tih privatnih vojski nisu bili plaćenici, oni su bili ljudi koji su živeli na tom podneblju pod tim nekim malim vladarom, knezom, duždom, Bourbonom, šta god bio, princ ili šta god, a danas imamo samo plaćeničku vojsku. Dakle, Blackwatersi su isključivo plaćenička vojska, kao i recimo legija stranaca to su stranci u službi francuske države, ali s druge strane je plaćenička, mercenaries. Znači, mi imamo razliku što danas je sve ogrezlo u materiji, a nekada je to predstavljalo dužnost.
Dakle, očekivalo se od svakog pripadnika koji je bio vojno sposoban da pod tom zastavom ili grbom te kuće ili jednostavno odlazi u neki rat, u neki pohod u svetu zemlju kad su bili krstaški ratovi. I samo su templari bili ti koji su bili potpuno nezavisni. Kasnije je to bio delimično i Tevtoncima, da Tevtonce čine 11 podredova nemačkih porodica, ali, da kažemo, su u osnovi bili nezavisni. Samo templari i samo malteški vitezovi jesu onako potpuno, znači vitezovi Svetog Jovana sa Malte, to je potpuno nezavisan viteški red, kao i templari, zato što templari su samo nastali u Francuskoj, ali jednostavno su okupljali sve one koji su prepoznavali krst i oni su bili vitezovi monasi, znači, koji su se zaklinjali, dakle, da na celibat, na nemaštinu, i bili neka vrsta specijalnih jedinica koji su nazvali Nova milicija Hristi ili Nova Hristova milicija, i nisu primali svakoga. Znači, kad pričamo o tim plaćeničkim vojskama ili o tim posebnim okvirima. Tako da Blackwater ja ne znam sa kim bih mogao da ih uporedimo, to je neka vrsta plaćeničke vojske. Znači, zanimljivo, recimo i Rusi imaju ekvivalent Blackwater, imaju Wagner. Tako je, i ne samo Rusi, imaju i Francuzi, Italijani, u Sjedinjenim državama postoji recimo 6 takvih organizacija koje se bave tim privatnim vojskama, privatnim obezbeđenjem. Međutim, ono što je mnogo interesantnije je kako te ljude staviti u službu hrišćanske crkve. Pa svi koji su tamo su zapravo hrišćani. Znači, u Blackwater se ne može da uđe niko ko nije hrišćan. Može, po njihovom statutu može, ali do sad ih nije bilo. Vrlo zanimljivo, recimo, da Legija stranaca ne prima baš nešto muslimane. Pa nijedna od tih privatnih vojska ne prima baš muslimane. Bez obzira što to nije nigde zapisano. Nigde ne piše da osoba ne sme biti druge veroispovesti, nego recimo hrišćanski. Možda bude agnostik, ateista, nije sporno, ali ne možda bude pripadnik muslimanske veroispovesti ili judejske i tako dalje. Hrišćane, da, primaju, to je to. Do 39. godine, Legija stranaca. Blackwater i do 32. Znači, nešto vi da uđete tek tako. Vi možete da služite i do 60. ali morate biti pre toga kodirani, spremni, obučeni od strane upravo njih. Tako da, pripadnici SAS-a, recimo, isto ne mogu biti muslimani. Nikako, iako u Britaniji ima muslimana, tako. Ima dosta Pakistanaca, ima nekih drugih naroda, ali pripadnici SAS-a, oni moraju biti hrišćani. Iako to nigde ne piše, to je tako. Možete budete najviše spremni, ne znam nija šta, ali niste to, ne možete da uđete. To. Kada smo pominjali crno plemstvo, zašto se ono tako naziva crno plemstvo? Ko je koren tog naziva? Pa koren naziva je zapravo konspirolozi su ga nazvali tako. Dakle, to crno plemstvo. Nema nikakve veze sa crnom rasom, recimo, koji određeni ljudi pominju to. Ali ima veze sa tom bloodline, dakle, krvnom linijom koja je negde najstarija, pa onda kažu da je to ta crna krv. Dakle, da nije ni plava, nije crvena, nego je ta kao crna krv. Ta crna krv nije bukvalno crna, nego jednostavno kao najstarija. To su najstarije porodice na svetu, koje jednostavno drže kompletno uticaja, pošto su u mraku, u tami, mimo zvaničnih pogleda, mimo svega, jednostavno oni su predstavljeni tako kao crno. Međutim, taj izraz se odomaćio. To nije ništa čudno i samo crno plemstvo je najčešće na svojim grbovima tih porodica imalo nekakve crne orlove, pa su malo i zbog toga nazvani tako, dok su recimo germanske porodice ili prosto, ajde da kažemo, ne samo franački kraljevi, već prosto i ti neki germanski kraljevi imali pretežno crne krstove.
Tako da, iz tog razloga, zbog te neke ornamentike crne, najviše nazvan crnoplemstvo, sve ostalo je nekakav mit koji prosto je odomaćen kod konspirologa u 20. veku. Ali to je neki vid vlasti ispod vlasti na najdubljem nivou. Tako je. Znači, to je oko piramide. Znači, kad gledamo ovako piramidu, kako jeste, sve videće oko piramide čine upravo te. Koje su lokacije na svetu koje danas crnoplemstvo u moderno doba najviše voli kao mesta svojih okupljanja, života, funkcionisanja, gde su oni stacionirani? London City, svakako, Vatikan, s druge strane, ali onaj podzemni deo Vatikana, znači ne Vatikan, Trg Svetog Petra. Znači ne ono što kao turista vidiš tamo? Ne, ono što je čitav jedan spektar tunela postoji ispod Vatikana, on je građen još za vreme Starog Rima, znači to je samo preuzeto i tu postoje neka svetilišta koja, sam ja spominjao, čini mi se u nekoj od emisija, i da postoji tih sedam bazilika koje se nalaze ispod i da to odgovara redovnicima, odnosno kom redu katoličkom pripada, ali odgovara i tih 7 porodica. Znači, ti 7 porodica je izgradilo kompletno taj deo Vatikana, tako da se oni skupljaju tu. Pored toga, recimo, kneževina Monako, ima jedan zamak koji se nalazi u kneževini Monako, onda postoji jedan zamak na samoj granici Švajcarske i Nemačke, dakle, blizu se nalazi Wolfsberg, taj zamak je pola-pola, znači on je na samoj granici Švajcarske i Nemačke, najbliže mesto bi recimo bio Stein am Rhein, odnosno Schaffhausen, čuvan po satovima, ali čuveni po nekim drugim stvarima. Kad ukucate na internetu Stein am Rhein i kao grad u Švajcarskoj, onako mali, vidjet ćete da je taj grad onako nepromenjen ko zna koliko. Ista je priča sa Sionom, dakle to je ponovno još jedan centar moći, dakle Sion je grad u Švajcarskoj opasan sa 4 velika brda, sa 4 velika zamka i upravo pripada tim nekim porodicama. Dakle, kad idete iz Italije tim putem San Bernara preko Mont Blana prema Švajcarskoj, onda ne možete da zaobiđete Sion kao grad. Još jedno od mesta jeste svakako Valeta na Malti, dakle Malta kao potpuno autohtona teritorija, i imamo 2 mesta kontinentalne Evrope. Jedan je Mont Saint-Michel, Francuska, i imamo u Portugalu još jedno mesto gde se oni tradicionalno okupljaju. Samo je pitanje ko saziva sastanak. Znači, koja porodica saziva sastanak i to je to. Nekada su se sastajali u Gracu, međutim, Grac, koliko ja znam, nije više aktualan, što ne znači da ponovo nije, ali u poslednjih 7-8 godina što ja imam informaciju, nije se desio ni jedan sastanak na tom planu, i nikada se nije i neće takav sastanak desiti u Rusiji. A zašto neće nikada u Rusiji? Pa zato što je Rusija vazalna sila. Znači, jednostavno, nijedna porodica od tih ne potiče iz Rusije. A uvek je to mesto porekla porodice. Znači, tako je, koja porodica domaćin, uslovno rečeno, samog susreta. Vatikan je mesto gde će se oni susresti takozvano na neutralnoj teritoriji, a su svih 7 tu. Mi ćemo pričamo o 13 porodica. Od 13 porodica pitanje je, znači, u kojoj državi, na koji način će biti organizovan. Rusija je vazalna, znači ona je država koja je prosto stvorena da služi, a ne da joj služi. Znači, pričamo o ovoj Rusiji danas, pričamo o komunističkoj Rusiji, ne pričamo o Rusiji cara Petra Velikog, ne pričamo o Rusiji Ivana Groznog, znači ne to, pričamo
o Rusiji koja je nakon februarske revolucije, odnosno oktobarske i februarske revolucije stvorena i koja je nametnut komunizam, boševička revolucija, pa komunistički deo, pa Stalin, Lenin i svi drugi, jel? Pa onda prelazno rešenje Boris Jeljcin, pa onda danas imamo Putina i Medvedeva kao dvojac bez kormilara. I jednostavno to je Rusija koja je vazalna. U svakom smislu. I ekonomskom smislu, i vojnom smislu, i nikada se takvi sastanci neće desiti u Rusiji. U Rusiji mogu da se dese olimpijske igre, fudbalsko prvenstvo, Eurovizija, eventualno, ili tako neko takmičenje, ali značajni sastanci, kao što su sastanci G8, ili tih 13 porodica, ili tradicionalno gde se dešavaju ekonomski susreti, gde se desio veliki reset, mislim, priča o velikom resetu. Davosu, gde je Davos? Švajcarska. A šta je prethodilo velikom resetu? Ili priči o velikom resetu? Pa inkluzivni kapitalizam. Gde je papska stolica još u maju mesecu, dakle negde kod Đurđevdana imala onu prvu konferenciju. Ne znam koliko si Tešo ti upoznat sa time, koliko nisi. Nisam dobro upoznat. 3 dana je bila konferencija, Sveta stolica, odnosno Papa je pozvao najveće industrijalce i najveće, ajde kažemo, svetske proizvođače lekova i ovih imunoloških sredstava, tako da su bili recimo direktori Moderne, AstraZeneca, Pfizera, Roša, GSK i tako dalje i obavezali se na inkluzivni kapitalizam, odnosno na tu promenu koja će nastati u kapitalizmu, što se kasnije, znači tek nakon toga obelodanilo u Davosu i prihvaćen taj poziv Svete stolice da se jednostavno podele mrvice sa stola najugroženijima. Između ostalom tom sastanku je prisustvovao i Deepak Chopra. Eto, jedan od, ajde kažemo, New Age motivatora ili New Age gurua. Šta će on tu? Jednostavno, njegov uticaj nije zanemarljiv, kao ni prosto uticaj Sajentološke crkve, koja je takođe bila tu. Dakle, bili su pripadnici i muslimanskih zajednica, i jevrejskih zajednica, i to možete vidjeti na sajtu, znači ako ukucate Vatican Conference 2021. naćete tu prvu, a druga se dešava sada, 30. oktobra, 31. oktobra i 1. novembra, gde će se tačno postaviti nekakvi novi okviri za veliki reset ili na koji način se treba prevazići recesija, na koji način će se voditi takozvana zelena politika ili takozvani sustainability, što je opet priča velikog reseta, s tim što veliki reset se tiče, da kažemo, samo ekonomije. Znači, cela taj ekonomski forum u Davosu je upravo vezan za to, ali mislim da ovde Vatikan prednjači u tome što će najavljivati određene događaje koji ćemo mi biti svedoci narednih godina. Znači, nekoliko narednih godina će se mnogo toga promeniti, apropo onih mojih najava da 2016. sam najavljivao i 2012. da će se 2018. 19. do 2025. Evropa i svet potpuno promeniti. Ovo što se sad trenutno dešava, možda to neko ne vidi, ali evo pokušajte da se pristite gde ste bili 2017. i 18. godine i kako je svet funkcionisao i u ekonomskom smislu i šta se dešava u tom međubankarskom. To je sad ključ svega. Znači, ovde je ključ ekonomija i banke. I mi imamo evropske banke, ne sve, ali mnoge evropske banke koje su vezane za američke banke. I te američke banke drže određen vid kapitala, rušenje njih znači rušenje evropskih banaka znači rušenje berzi. I to smo već imali smo to 29. godine. Znači, čuvan pad berze u Čikagu, prouzrokuje pad berze u Londonu, pa smo imali kompletna jedna reperkusija pada berze čitavom sveta i ona Big Depression. To je ono što nam sleduje.
Samo je pitanje u kojim okvirima će nam sledovati zbog kriptovaluta i te kriptovalute, kako će se i one postavljati danas. U suštini svako može da napravi svoju kriptovalutu, da iznese na tržište. Ona nema nikakav portfolio. Amerikanci zato kupuju zlato da bi te pare koje su odštampali, te dolare u prethodnih godinu, 2 dana, na neki način mogli da opravdaju i da zadrže da samo 4 američke banke puknu, odnosno padnu. Procena da će biti od 4 do 9. Ali oni gledaju da samo 4 banke puknu, koje su vezane za evropske banke. Tako da i ono pitanje s početka vezano i za Afganistan, po meni, Britanija je rešila da potpuno sahrani Evropu. Kako to misliš? Pa tako lepo. Oni su Brexitom najavili da je Evropa, odnosno Evropska unija, krava koja umire. Onda se desila pandemija, pa se pokazalo koliko jaka Evropska unija i koliko su članice se međusobno pomagale. Setimo se Italije koja skida zastavu Evropske unije i stavlja zastavu Rusije i Kine. Kine, čini mi se, zbog one pomoći u vidu maski i ne znam nija neke druge opreme. I to će biti rasprava u italijanskom parlamentu, vrlo brzo. Pa i u nemačkom parlamentu. Mislim, pitanje je koja Evropska unija ne može da preživi 2025. Mislim, ne u ovom obliku kako danas imamo. Možda će se neki repovi toga zaista zadržati, možda neće. Međutim, Britanija je to bio cilj. Znači, Britanija je izašla iz Evropske unije, Britanija suštinski nikada nije bila kontinentalna Evropa, ona je bila Evropa koja to nije, sa potpuno različitim vaspitanjem, različitim mentalitetom, različitim shvatanjima, oni čak i voze na drugoj strani, njima je sve različito, ali su rešili da potpuno nakon poraza Francuske, poraze i kontinentalnu Evropu. Da je ekonomski zbrišu, da njen uticaj bude toliko minoran i mali, mislim na evropski uticaj, zato je postavljen evro, oni nikada to nisu hteli da prihvate, držali su Švajcarsku, zato Švajcarska ima švajcarski franak, ali vidite, sve ostale države su tu sa monetom koja je depersonalizovana, koja nema nikakvu snagu, nikakvu energetsku snagu, ali vi na novčanicama evra nemate likove. Dakle, oni ne vode nikakvu tradiciju, to su neke građevine koje možda bude, a ne mora da znači, jel? I jednostavno tek sad sa tom nekom personalizacijom tih kovanica, određene evropske strukture pokušavaju da balansiraju energetski da mogu da se vrate, ali to se nikada neće desiti. Znači, Britanija je potpuno porazila Francusku, potpuno je porazila Evropu u tom ekonomskom smislu i sada putem svog piona, koji su Sjedinjene Američke Države, dovešće u problem evropske banke koje će bankrotirati. Ja sam siguran to, ovde će dosta toga da preuzmu kineske banke, već sam govorio o tome zašto su Kinezi isto tako pod upravom Britanije, odnosno London City je i britanske krune, opet kažem, to su 2 različite strukture, ali su međusobno povezane, kao i prosto Rusija. I to je to. I mnoge druge države, znači sve one koje su zemlje Commonwealtha, to je prosto jasno, je li tako, negde Kanada, Australija, Novi Zeland, Malta, to su zemlje Commonwealtha. A ulogu City-a u Evropskoj uniji najviše u ovom trenutku preuzima Rotterdam i Amsterdam. Znači, Holandija je ta koja ekonomski u ovom trenutku preuzima ulogu Britanije u Evropskoj uniji. Mimo Evropske unije, Britanija je Britanija. I to je to. I opet će neko reći da ja favorizujem Britaniju, eto samo oko toga, a ja je ne favorizujem, ja pokušavam da upozorim na njihove planove, na njihove ciljeve i na ono što mi treba da iskoristimo kao Srbija, kao moj narod, kao ljudi koji su meni najvažniji. Znači, baš mene briga suštinski za kontinentalnu Evropu. Mislim, ni za Francusku, ni za Nemačku, ali ono što će se desiti su reperkusije na nas. Ja ne favorizujem Britaniju, kako me pojedinci pogrešno shvataju. Ja samo gledam da se Srbija pozicionira dobro u kontekstu Britanije. I bolje da nam u neku ruku budu saveznici u rušenju Evropske unije, da mi budemo neka vrsta okidača svega toga, nego da
po ko zna koji put se mi okrenemo nekim, pa da kažemo, njihovim vazalnim silama kao što je Rusija ili neka druga država i eto da mi ispunjavamo naše sve slovensko-bratske odnose i da u miru izgubimo i ono što smo u ratu zadržali, osvojili. A gde je tu Nemačka u celoj toj priči? Koja je njena uloga? Nemačka u celoj priči Evropske unije. Da, Evropske unije, odnosa Britanije, Rusije i tih tog uticaja u svetu. Pa Nemačka je uvek imala pretenzije prema Rusiji. Ili carska Rusija zajedno sa Nemačkom, zato što je to isti narod. Identičan narod. Znači to je, ja uvek kažem, stavite pijanog Rusa i pijanog Nemca, ne samo da fizički liče, oni se isto i ponašaju. Razlika je u vaspitanju, razlika je u nekom, ajde kažem, klimatskim određenim uslovima, ali oni su jedan te isti narod i prosto prirodno su povezane, prirodne su konekcije između Rusa i Nemaca. Međutim, s druge strane, Britanija nikada nije odgovarala se te dve spoje, ali kad gledate nemačku tehnologiju i ruske resurse, ta sila bi bila nepobediva. I kada su Romanovi bili na pragu da to tako naprave, oni su jednostavno, Britanija ih je zbrisala, mislim, nije ih sve pobila naravno, ali je napravila tu revoluciju, se to nikada ne desi i onda ih je konfrontirala. Takođe, nakon Drugog svetskog rata imate podelu Nemačke na istočno i zapadno, to je onaj čuveni Berlinski zid i tako dalje, gde u jednom znači prosto vladaju najviše Amerikanci i Britanci, to je zapadna Nemačka, i imamo taj istočni deo Nemačke gde prosto vlada Sovjetski savez. Dakle, tu je ponovo neka vrsta konekcije. Nemačka je najveća ekonomska sila kontinentalne Evrope, ali njihove banke vezane su za američke banke. I to opet malo ljudi zna. A naše su vezane za nemačke. I onda mi imamo neku Commerzbanku i Deutsche Banku. Deutsche Banka je pukla, kao zvečka, ona više ne postoji. Više ne postoji na papiru, ona je u strašnim gubicima. Više nego Credit Suisse. Znači, Credit Suisse je u gubicima poslednjih godinu dana 13 milijardi. Ali nemačka banka, znači ta Deutsche Banka čuvena, ona je izgubila preko 400 milijardi. O tome se radi. Dakle, ona maltene više ne postoji. Ona je rangirana kao AAA banka, ali bojim se da u nekom sledećoj rang listi, ako bude A+, ili B+, bit će dobro. I mislim da će polako ići na neko restrukturiranje, odnosno određenih promena. I sad, Nemačka kao Nemačka je bila teška industrija. Znači, oni su uvijek imali najbolju industriju automobila, najbolje železnice u Evropi, imali su jaku industriju i jake savezne države u tom pogledu. Baden-Württemberg kao, ajde kažemo, najjača nemačka savezna država u ekonomskom smislu. Bavarska, s druge strane, u tom nekom kontekstu nacionalnih ostvarenja. Ali Nemačka je zapravo uvek svima služila za potkusurivanje. Kako i savezničkim snagama u Prvom i Drugom svetskom ratu, tako i prosto Britaniji konstantno i Americi kao nekakav igrač na teritorijalnom delu Evrope. Dakle, ako bismo išli na nekakvo povezivanje, ako Britanija upravlja svim američkim državama, s jedne strane, odnosno London City, ne Britanija kao Britanija, Nemačka je ta koja služi američkoj ekonomiji. To smo mogli da vidimo prilikom onog spajanja multinacionalnih kompanija, pa smo imali Mercedes Chrysler, recimo to nam je bila osnovna, ili Fujitsu Siemens. Jednostavno, ko je na čelu Fujitsu? Pa Britanci, a Siemens je nemačka firma. Mislim, bar je nemačka, zapravo jevrejska, ali cionistička, ali je nemačka. Pa Airbus, isto tako, s kim su se oni spojili sa Saabom, znači u tim pravljenju tih aviona i motora za avione. Ali imali smo to, Mercedes Chrysler, dakle Daimler Chrysler je američka kompanija, a Mercedes je tradicionalno nemačka. Dakle, u tom spajanju vidi se ko je tu dobio, ko je izgubio. Znači, Chrysler je dobio, Mercedes je prilično pao i tako dalje. Mislim, to je to.
tome služi Nemačka. Nemačka služi da se nasele migranti, da se nasele izbeglice, da u jednom trenutku u potpunosti pukne, podeli se, napravi se šta se napravi, u ovom trenutku nekih 60 miliona Nemaca, ali mislim među njima je zapravo možda 30 miliona zaista Nemaca, možda, ima problem sa još 50 miliona raznih migranata iz raznih delova sveta i mislim da je Nemačka u poslednje 3 godine, ako se ne varam, primila između 4 i 5 miliona migranata, takozvanih migranata iz Sirije. Tako da zašto služi Nemačka, mislim da je potpuno jasno. Da ponese na svojim plećima najveći udar ekonomski, da jednostavno pokuša da disperzuje sve moguće druge udare i da primi migrante i da sutra bude okidač ili kapisla gde će se objaviti taj Ten Crusade, odnosno 10. krstaški pohod. To je najbolji način. Pritom mi znamo da jezuiti su bili u jednom trenutku najjači u Bavarskoj, tako imali su svoje univerzitete, a onda je najveći deo Nemačke zapravo postao protestantski, ne samo katolički, nego protestantski. Tako da i tu postoji opet, jasni su utice, znamo čija je anglikanska provenijencija, znači koja drži te protestante, s druge strane imamo rimokatoličke redove i opet je to restrukturiranje, kad pogledate i na tom nivou, vrlo jasno. Ali Nemačka je dosta jaka geopolitički na našem prostoru. Neki kažu da nam ona pravi glavni problem. Nažalost, mislim da naši ljudi tu jako mnogo greše. Znači, Merkel, administracija njena je bila nama naklonjena, donekle. Ne Aleksandru Vučiću kao predsedniku i njegovom režimu, već politici Srbije, geopolitici Srbije, Republike Srpske i svega drugog. Bojim se da ova nova vlast koja dolazi sada, mislim, to je moja bojazan, ali imam svoje zašto i svoje razloge zašto izražavam to da ova nova administracija nemačka koja dolazi će biti katastrofalna po nas. Katastrofalna po našu spoljnu politiku. I sa Merkel na čelu bismo možda i postigli neke značajnije rezultate u kontekstu ne samo pregovora oko takozvanih zajednici srpskih opština ili ne znam nija čega, nego generalno to geopolitičkom planu. Ovu novu administraciju to ne zanima. Srbija je potpuno na margini. Ni investiciono i na svaki drugi način. To je moje zapažanje. Tako da ne mislim da nam je ona uvek glavni problem i glavni krivac, daleko od toga. Setimo se administracije Zorana Đinđića, koji je prilično bio uvažen kao premijer, srpski premijer unutar nemačke administracije, ne samo kao njihov đak, već kao neko ko je doktorirao filozofiju na njihovom prestižnom univerzitetu, klasi profesora Gadamera, između ostalog, tako da Nemci jako to cene. S druge strane, Zoranova administracija je bila jako cenjena od strane tadašnje administracije Nemačke i tu se postiglo mnogo trgovinskih sporazuma i prilično na tom geopolitičkom nebu je Nemačka podržavala Srbiju. Mi sad imamo prisustvo Gerharda Schrödera kad je u pitanju aktualni predsednik Srbije, tako? Tako da nije to ništa čudno, mislim. Ta nekakva konekcija ne mislim da je tradicionalno loša i da je ucenjivačka, ali Nemačka još neće dugo moći da igra na svim frontovima. Ona sad igra na svim frontovima još uvek. Znači slabi moć Nemačke. Apsolutno, pa ne, mislim, ona je isto tako vazalna sila, samo što jednostavno određene savezne države Nemačke mnogo više trpe, kao što je taj Baden-Württemberg malo prespomenut. Znači, to je prilično ekonomski trpi, jer on je najjači, najmoćnija savezna država ekonomski je baš Baden-Württemberg. Tako da se unutrašnje strukture, unutar Baden-Württemberga ili nekih drugih, ajde kažemo, država, dosta pitaju na tom mikronivou ili na tom nekom nacionalnom nivou i ne verujem, znači, pošto ova nova administracija provezana za Baden-Württemberg, jednostavno da će oni uopšte
videti Srbiju kao svog potencijalnog saveznika, partnera, ni na ekonomskom, ni na bilo kom drugom planu. Pominjali smo jednu jako zanimljivu stvar, si pomenuo, kada si govorio o svetskim centrima moći, na početku emisije pomenuo si Maltu. Malta je velika misterija. Da, u smislu jeste. Da je malo ostrvo i ljudi sad ne znam da li bi očekivali od takvog ostrva da je toliko bitno, s obzirom da znamo da je to bivša britanska teritorija. Pa dobro, ona jeste bivša britanska teritorija, ali je zemlja Commonwealtha i to je zemlja sa dvojakim uticajem u ovom trenutku. S jedne strane britanskim uticajem, s druge strane uticajem Vatikana, odnosno Rimokatoličke crkve. I to su dva centra moći, dakle London City i Vatikan kao države u državi, najčešće imaju treću teritoriju gde se sastaju pa nastaju neke malteške deklaracije i tako dalje, jeste upravo Malta. Dakle, na Malti se vozi levom stranom, svi propisi kako saobraćajni, tako i recimo privredni su vezani za Britaniju, s druge strane ima ogromno nasleđe Vatikana kao države i Rimokatoličke crkve i tamo su uglavnom katoličko je stanovništvo. Takođe postoji 4 reda koje su vezana za Maltu. Jedan je recimo čuveni takozvani Jovanovci ili red Svetog Jovana, hospitalci, dakle malteški vitezovi, ali i vojni suvereni red Malte koji je priznat od strane Vatikana i koji Vatikan vidi kao sopstvenu vojsku. Kraljica posećuje Maltu na svakih 5 godina i ta Malta se uvek sprema da prosto bude deo te neke parade koji će da pokaže kraljici šta se uradilo u prethodnih 5 godina. Dakle, britanska kruna je ta koja finansira Maltu već vekovima unazad i ulaže u njihov razvoj. Mislim, Malta je mala, ostrvska zemlja, ekonomski ne mnogo jaka, ali strateški izuzetno jaka. I njen strateški položaj i strateški okvir je važan za tu takozvanu balans štanglu između Vatikana i London City-a. Zato je Malta ključna po pitanju mnogih stvari, zato imamo dosta tih malteških deklaracija koje nas prate kroz istoriju, ne samo istoriju Srbije, već istoriju Evrope i znamo koji su nama važni ljudi koji su se, ajde kažemo, ustoličili na neki način na Malti. Dakle, Petra Karađorđevića, pa onda imamo kapetana Želalića, mnogi će reći Crnogorca, ali on zapravo Bokelj, i mnogi drugi naši velikodostojnici, pa čak i određeni crkveni velikodostojnici, što je recimo vladika Petar II. Petrović Njegoš, bio si tako vezan za Maltu. Vladika Danilo isto tako. Kralj Nikola Crnogorski Petrović je isto bio vezan za Maltu i kao i cela kuća Karađorđevića je prosto vezana za Maltu. Uticaj Malte je preko, između ostalog, finansija. Mnogi kažu da su tamo, da je to jedna od zona za pranje para, za te neke sumnjive bankarske poslove, za te sve neke stvari koje se ne vide. Pa ne bih ja doslovno rekao da se na Malti pere novac. Malta nije offshore zona kao Liechtenstein, znači pre će se to dogoditi u jednoj maloj državi koja postoji zarad pranja novca. Znači Liechtenstein postoji kao offshore zona, kao FX, jel? I kao je prosto mnoge druge države koje su offshore zone kao što su recimo Sejšeli. Mislim, to je to. Malta nije takva, ali je Malta odlična za kupovinu određenih bankarskih instrumenta, uslovno rečeno ispod tezge, ispod žita, ispod radara. Znači, bankarski instrumenti, to da, ali pranje novca, direktno pranje novca, ne. Malta se oni imaju jako strogi zakone. Ne samo finansijske, jako veliku bezbednostnu strukturu, kad kažem veliku, mislim, represivan je taj aparat,
I u kontekstu finansijskog kriminala je izuzetno teška. Znači, njihovi zakoni su jako teški u pitanju finansijski kriminal, ali prodaja bankarskih instrumenta na neutralnoj teritoriji, kao što je Malta, apsolutno da. Mislim, uticaj Vatikanske banke, uticaj London City-a, uticaj švajcarskih banaka, da, uvek se dešava na Malti. Baš iz tog razloga, tu se prodaju takozvani MTN-ovi, LTN-ovi, to su middle term notes i long term notes. Znači, to su bankarski instrumenti koji važe za, recimo, za više od 10 godina, to je middle term note, znači 10 plus, a long term note su 30 plus, 30-50 godina. I onda najviše se u suštini barata time. Šta su malteški vitezovi? Zašto je taj red jako bitan? Da podsjetimo gledalce, to nije red, to je država. Da, to je eksteritorijalna država, to je država bez teritorije. Priznata u UN-u inače. Tako je, da, ali suverenom o suverenom vojnom redu Malte. Znači, postoje nekoliko različitih malteških vitezova. Suvereni vojni red Malte, znači, njihova ambasada u Beogradu se nalazi u Krunskoj ulici, rekao bih da je broj 23, pored crkve Krista Kralja, koja je inače diplomatska katolička crkva, a uz konak Beogradske nadbiskupije, koji izlazi na dve ulice, dakle Svetozara Markovića i Krunske. Njihov ambasador, ovde Anđelo Di Luca, jeste neko ko, pa ajde kažemo, vodi njihovu diplomatsku misiju i oni uvek idu barabar sa katoličkom crkvom. Oni su uvek vezani za katoličku crkvu i oni moraju biti katolici. Znači, njihove uniforme nisu plaštevi crni sa belim krstovima koje mi možemo da vidimo ili one crvene. Ne, oni imaju klasične vojne uniforme sa klasičnim beretkama, nose puške između ostalog, znači njihovi pripadnici paradne puške i sablje. I njihov kapelan po službenoj dužnosti, dakle neko ko njihov duhovnik, je uvek najviši rang katoličkog sveštenika prisutan tu u ovom slučaju, znači pomenuti nadbiskup Horčevar i njihov kapelan po službenoj dužnosti ili njihov duhovnik prema službenoj dužnosti, dakle i pripadnik malteškog reda samim tim, ali tog vojnog suverenog malteškog reda. Poznatiji od tog vojnog suverenog malteškog reda, ali sasvim drugi okvir, jesu takozvani hospitalci ili jovanovci. Dakle, odnosno, the Order of St. John from Malta. Znači, taj red Svetog Jovana sa Malte, ovo je nešto sasvim drugo. To je viteški red. Ovo je vojni suvereni, a ovo je viteški red. Malteški viteški red koji je jedan od nekoliko suverenih viteških redova na svetu i dan danas i njihovo obeležje jeste taj beli malteški krst, uglavnom ide na crnom platnu, ne na crvenoj zastavi kao što je prikazano, znači na zastavi vojnog suverenog reda Malte. Pored toga, na Malti su nikli još određeni redovi, jedan od njih je recimo red Svetog Đorđa, koji se isto tako nalazi na Malti, pa onaj čuveni orden Svetog Đorđa koji daje britanska kraljica, opet vezano za Maltu. Znači, generalno, kultura Malte jesu vitezovi, u krajnjem slučaju gde je Loyola stvorio jezuite, pa stvorio ih je na Malti. Mislim, 1540. godine. Da, tako da je prosto i te strukture imaju veze s time. Ali ne treba brkati vojni suvereni red Malte kao eksteritorijalnu državu sa ambasadama širom sveta i priznato od UN-a i red Svetog Johna ili prosto Jovana i Svetog Đorđa, odnosno Đorđa, koji postoji na Malti u tom kontekstu viteških redova. Znači, ovo nije viteški red, ovo je vojni red, tako da to je velika, velika razlika. Pominjali smo Afganistan na početku. Da. Ko su talibani koji su sad zauzeli vlast? Kako su oni stvoreni? Pa oni su finansirani godinama. Znači, oni su prosto tu, neću reći od početka, mnogi od njih nisu tu od početka, ali u posljednjih 5-6 godina same strukture tih talibanskih struja kojima je danas predato sve, jednostavno, neki od njih su bili obučavani recimo u Čečeni.
su jako bliski sa Čečenima, sa Kadirovim, sa Tadž Mahalovim, sa Ciganovim, sa celom tom nekom ekipom koja je nama, ajde kažemo, poznata koliko toliko, pa i ovi sadašnji vođe Talibana u Afganistanu su naravno šurovali sa Amerikancima, mislim u tom kontekstu ne zvanično, ne javno, ali isto kao što je i Al-Qaida, mislim, kao što je vođa Al-Qaide, Osama Bin Laden, bio školovan u svim američkim državama, bio američki đak i bio je proveo neko vreme i u Nemačkoj i tako dalje. Tako i ove vođe Talibana su apsolutno školovane vođe Talibana, samo što se o tome ne priča. Mislim, zato oni znaju tačno kako treba da se postavi, jer je to stvar dogovora. Tako da sada, današnje vođe Talibana jednostavno više nemaju obavezu, nemaju okvir da poštuju bilo kako međunarodno pravo. Oni se naslanjaju isključivo na šerijat i na šerijatski zakon koji uspostavljaju ponovo u Afganistanu i zato imamo čitav talas, da kažemo, serije određenih prekih suđenja na ulicama Kabula, ali i nekih drugih gradova u Afganistanu. Ali glavna stvar vezana za Afganistan je sama droga. Za vreme američke okupacije Afganistana proizvodnja droge je eksplodirala. Ko je stojao iza tog biznisa? Pa kome je dodeljena priča narkotika i distribucije narkotika, odnosno opijata, najviše južnoj jurisdikciji, odnosno jezuitima, a cionisti su na neki način dali odgovor na to. Mislim, tu je došlo do preklapanja, odnosno do kršenja tog nekog sporazuma. Zato i čita ta priča Izraela sada već dovedena u pitanje koliko će Izrael opstati. S obzirom da cionisti koji drže uglavnom peču ratova i naoružanja su malo, ajde kažem, zašli u teren jezuite kad su u pitanju narkotici. Po sistemu mi ne proizvodimo ono što proizvodite vi. Mislim, heroin i kokain ne, ali kao više kao granična neka priča sintetičkih droga ili prosto nekih drugih opijata. Rekao bih da je to više bio test drive. Znači da je to više testiranje same moći jezuita, znači ne katoličke crkve, jezuita kao reda, Vatikana kao jakih struktura i ovih porodica koji drže, znači tih 7 porodica koji su naklonjeni, ajde kažemo, više jezuitskoj priči, naspram ove cionističke koja nema toliku tradiciju, znači imamo stvaranje cionističkog pokreta koja je zapravo negde vezana za 19. vek i u tom 19. veku mi u suštini imamo stvaranje i nečega što se danas zove transhumanizam. Znači, to neki početci transhumanizma su baš nastali tada. Bez obzira što se za neki nastanak transhumanizma najviše vodi 1957. koliko se ja dobro sećam toga, ali neka 23. i šta znam. Međutim, to je jačanje tog cionističkog pokreta ima veze sa transhumanizmom, odnosno stvaranje tih ratova i tih raslojavanja upravo sa tim takozvanim pametnim gradovima, pametnim regionima, zelenom energijom, sustainability, održivo društvo, obnovljivi izvori energije i sve ostalo, što negde nije dovoljno na tom tržištu da se prodaja droge radi neometano. Onda stvaranje određenih sintetičkih opijata, stvaranje određenih sintetičkih opijata u hranu, pa recimo hranu za bebe i tako dalje, sutra će stvoriti ozbiljne zavisnike od amfetamina, na primjer. Znači, koja je sintetika, dakle, ne pričamo o biljci koki ili, ne znam, marihuani ili tako dalje, ajahuasci, nego pričamo o sintetičkim narkoticima. Talibani su najavili da će oni uništiti proizvodnju droge u Afganistanu, ali mnogi analitičari sumnjaju da oni to mogu da urade, da njima trebaju te pare. Šta misliš, da li će tu se stati na put ili će samo nastaviti se biznis, ali s drugim dogovorima? Pa, suštinski mislim da će isto proći kao Srbija 2002. Znači, 2002. godine smo imali uništavanje, tako, spaljivanje heroina, kokaina i tako dalje, a taj heroin je nekako naprasno iz te peći završio na ulicama.
Tako da će i ovde biti isto. Znači, naročito ne uništavate narkotike sa kojima možete da trgujete, s kojima možete da menjate za naoružanje, menjate za, ne znam, zlato, za određene bankarske garancije, da kupite podršku nekakvih vojnih struktura ili da lobirate pak za sebe u nekom savetu bezbednosti, to se ne uništava. Znači, da li će oni uništiti proizvodnju? Pa po mojom mišljenju će samo izmestiti. Zašto bi je uništavali? Mislim, prosto, normalno je da država ima spregu sa kriminalom i sa proizvodnjom narkotika, ali ono što nije normalno jeste da proizvođači narkotika zapravo drže državu. A gde je tu uloga albanske mafije? Jer neki kažu da je Bondstil u stvari bio glavna tačka za transport heroina iz Afganistana. Jeste. Bondstil jeste bio glavni distributivni centar. I on je još uvek glavni distributivni centar, i to ne samo za transport narkotika iz Afganistana prema zapadnoj Evropi, već i za ono što dolazi, već sam pomenuo, onim vatikanskim brodovima u Španiju, Portugal, Francusku i tako dalje, pa se onda distribuira preko Kosova za istočnu i jugoistočnu Evropu. Tako da Bondstil jeste ključna tačka distribucije narkotika, ali i štamparija para. Dakle, u pravom smislu te reči, Fedova štamparija postoji u Bondstilu i zato je Bondstil Amerikancima važan, ali je važan i zbog ove tačke po pitanju narkotika. Albanska mafija kao albanska mafija je vrlo škatljiv pojam. Zato što albanska mafija se sastoji od Albanaca, ne od Šiptara. I oni će to vrlo jasno staviti do znanja. Znači, albansko stanovništvo je mahom ateističko, ali najbrojniji su po pitanju veroispovesti hrišćani. Kompletno. Rimokatolici, protestanti i ostali. Muslimana ima jedva 10%. I oni su ti koji su glasnogovornici kad su u pitanju Šiptari kao najviše muslimansko stanovništvo. Ali oni to ne gledaju kao svoj narod. Šef albanske mafije, tradicionalni naziv Toni, nadima kao Don. U italijanskoj mafiji ovde se zove Toni. Njegov znak raspoznavanja je Barberi, šal, džemper, šta god, i on sedi svakog dana u Beogradu u hotelu Metropol. I nema nikakve veze s Kosovom. Dakle, čak nema apsolutno nikakve veze ni sa Bondstilom. Nema veze sa nekim drugim poslovima i to jeste ezoterijska grupa, ta albanska mafija. Ali ako pričamo o šiptarskim secikesama, kriminalcima, mesarima ili da nazovemo kako god, da, oni su samo eksponenti tih nekih većih struktura kojima je data mrvica moći da budu knezovi u svom selu. Samo izvođači radova, nisu oni suptilni da oni to mogu da organizuju. Tako je, baš tako, izvođači radova. Ništa, oni ne mogu da organizuju ništa, ne da organizuju distribuciju, prodaju narkotika. Mislim, Šiptari po svom genetskom kodu su vrlo ograničeni. Vrlo ograničeni. Znači, oni koji su pretežno Srbi, ove koje imamo kroz istoriju, možemo reći da je bilo hiperinteligentnih. Ali Šiptari su jako ograničeni. I oni su, s druge strane, su posvećeni. Znači, jednostavno, baš iz toga što nemaju mnogo izbora, ne razmišljaju mnogo, znači, jednostavno gledaju u jednu tačku i prosto rade to što im se kaže. Tako su oni jako poslušni i jako dobri izvođači radova, kako si rekao, da. Pominjao si transhumanizam. Da li transhumanizam ima okultnu dimenziju? U nekom osnovnom smislu ima, naročito kada pogledamo današnji period. Znači, sam transhumanizam, podsjetiću, vezan je za jednog, da kažem, profesora futurologije, koji nosi inicijale FM 2030. Ne slučajno, baš suprotno namerno s ovom agendom 2030 ima veze i ostvarivanje toga. Kada uzmemo reči trans i humanizam, ili kako se u nekim
u nekoj literaturi stavlja kao H+, odnosno H+, svakako je vezan za okultnu dimenziju. I ovo sve sada što imamo, dakle, upućivanje čoveka da sve može da radi preko mašina, da se osloni na online, mi danas imamo sve što je povezano sa online tim nekim strukturama, pa više radimo od kuće, baš je to, ovo je neki test, sama ova pandemija, ima veze sa tim nekim ritualnim činovima koji su postavljeni 60. i 70. godina. Dakle, u osnovi transhumanizam jeste vezan za ovaj Mora koji je postavio osnovna načela transhumanizma, ali se sve svodi na to da jednostavno određeni kapitalisti, industrijalci, određeni moćnici ubiraju sve više kapitala, da običnog malog čoveka degradiraju i dakle oduzmu mu i onaj osnovni deo egzistencije. Pa tako recimo imamo veliku količinu nezaposlenosti, dakle gubici u kontekstu nezaposlenosti za vreme pandemije su negde oko 3,8 milijardi prisutni, dakle, u poslednjih godinu i po dana kad je u pitanju običan čovek. Dok, s druge strane, imamo priliv kod velikih kapitalista, negde oko 3,7 milijardi su oni u plusu na nekom godišnjem nivou. Sve to urađeno, dakle, određenim ritualnim činovima, odnosno ritualima, neko bi rekli satanskim ritualima, to jeste satanizam, dakle, ta vladavina materije nad duhom i nad čovekom, tokom minulih decenija. Dakle, mi imamo određene rituale koje smo bili u prilici da vidimo i pred kraj 20. veka i na početku 21. kao što je ono otvaranje onog čuvenog tunela u Švajcarskoj, tako je, koji je zapravo jedna vrsta rituala, znači te same svečanosti ili otvaranje olimpijskih igara u Londonu, koje kad pogledate sada kako izgleda, nekako je prilično jasno bilo da ukazuje, i sad je tek jasno da ukazuje na ovu situaciju koju se trenutno nalazimo. Dakle, već sam pričao o tome da mnogi koriste astrologiju kao prosto nebeski časovnik ili pozicije planeta u kontekstu nebeskog časovnika, kada nešto da izvedu određene rituale. Ako mi znamo da će se Uran, koji predstavlja kao neku vrstu novog doba ili glasnika novog doba, ali tehnologiju, tehniku i tako dalje, za nekoliko godina preseliti u znak blizanaca, dakle i znaka bika, svakako možemo govoriti o tome da će se ta nova tehnologija odraziti na običnog čoveka i da ćemo i u kontekstu transporta ili u kontekstu nekih drugih stvari imati okvire koji su prebačeni na robote, odnosno na tu neku tehnologiju. I sam transhumanizam zasnovan je na tome da prosto veći deo običnih poslova obavljaju neke mašine, neki roboti i tako dalje i da se izbegne faktor ljudske greške. Sad, u osnovi to zvuči lepo, u smislu da nama mašine služe, ali ja sam već postavio pitanje šta će se desiti kad takozvani artificial intelligence, odnosno veštačka inteligencija, shvati da programiranje čoveka nije potrebno, ili kada prosto neki programeri načine namerne ili slučajne greške, i onda jednostavno sam update takvih mašina se izvrši samostalno, dakle bez upotrebe ljudskog faktora. Onda će jednostavno mašine preuzimati ne samo ono što je čovek tradicionalno radio, već jednostavno će preuzeti kompletan sistem i mi ćemo biti pod kontrolom mašina i sve ono što smo gledali u nekim futurističkim filmovima, postaće realnost, kao što je ono pre 20 godina u tim futurističkim filmovima danas realnost, počeo od upotrebe mobilnog telefona ili recimo neke videokomunikacije, što može da bude benigno ili čak da bude poželjno i dobro, do druge strane da će nam svet krojiti mašine kao što je u pitanju recimo u filmu Matrix ili nešto slično. Tako da sam transhumanizam ima
okultnu dimenziju vladavina materija nad duhom i stvaranje jednog veštačkog duhovnog kodeksa, što je artificial intelligence ili prosto okultna dimenzija dehumanizacije svega. Evo, ja sam imao jednu situaciju pre 2 godine, jedan moj tada, ajde kažem, dobar prijatelj, je mene pitao da li imam neke kontakte sa vlasnicima velikih lanaca supermarketa ili sa bordom direktora, kao što su recimo Lidl ili Carrefour ili Deleze ili tako dalje, jer njegova ideja bila da softver koji je on napisao i prosto njegovi programeri služi da zameni kasire. I jednostavno da prepoznaje sve artikle koje postoje u tom prodajnom objektu, tako što izručite na onom pokretnu traku i taj neki skener odozgo iskenira sve odjednom, dakle ne mora proizvod po proizvod, nego se sve iskenira odjednom, vi odmah znate koliki vam je račun, spakujete u kesu, platite platnom karticom i jednostavno vi ste usluženi na mnogo većem i boljem nivou nego da to radi neki čovek ili neka kasirka. Moj odgovor njemu je tada bio dobro, razumem tvoje ekonomske planove, ali molim te da to ne bude ovde. U smislu da ne bude u Srbiji, da ne bude u zemljama regiona. On je rekao, zbog tebe, takvog i sličnih tebi, mi smo danas ovde gde smo. Spočitavajući mi zapravo da smo mi tehnološki i inženjerski nerazvijeni u odnosu na neke zemlje kao što je Singapur. Imao sam iskustvo u Singapuru koje je potpuno transhumanističko. Dakle, Singapur važi za jedno od najrazvijenijih područja i to verovatno većina ljudi zna. Znači, Singapur nije samo smart city, on je smart region. Dakle, kada sam pre neku godinu sleteo u Singapur, prijavio late check-in u tom nekom hotelu gde sam bio. To je inače jedan od lanaca hotela koji postoji na celom svetu. Sačekalo me da očitam biometrijski pasoš na ulaznim vratima, nije bilo nikog od pripadnika obezbeđenja ili nekakvih noćnih čuvara da mi otključa. Nakon toga, na recepciji takođe nije bilo nikog, ali bio je taj čitač pasoša. Kada sam postavio pasoš, oni su rekli dobrodošli gospodine Dimitrijeviću, rekla je mašina i izbacila mi ključ moje sobe u jedan, ajde kažemo, odeljak kao kod onih aparata za kafu. Nakon toga prespavao sam, otišao u restoran ujutru i tu sam bio zapanjen. Znači, u tom restoranu sedela su 2 čoveka za jednim stolom i još jedan sto, jedna žena i ja. Kolica sa hranom su prolazila sama i mogli ste da ih zaustavite tako što postavite ruku. Sa strane uzmete se njih što treba, kolica se uredno zahvale, nema osoblja, znači sve radite, sami ste tu, kako se to uklanja, ja to ne znam, ali sam imao prilike da vidim kuhinju, gde je samo jedan čovek prisutan, ostalo sve rade mašine. I pakovanje i pripremanje hrane i sve je identično ko jajetu. Kvalitet te hrane nije bio neki ili možda ja nisam sklon toj kuhinji. Međutim, to je bukvalno jedno transhumanističko iskustvo, jedno futurističko iskustvo u jednom, ajde kažem, regionu koji se smatra pametnim regionom ili taj smart region, što dovodi do direktne nezaposlenosti ljudi. Dakle, ista je priča i sa ovim softverom koji menja kasire. Možete zamislite kada imate lanac, kao što je recimo Metro ili Carrefour, gde imate zaposlenih u jednoj državi kao što je Srbija, recimo preko 4000. Su ti neki kasiri i osnovna neka ljudska radna snaga. Ako biste izbjegli osnovnu ljudsku radnu snagu i neku platu od 50.000 dinara, pa puta 4.000 zaposlenih, to sve stavljate u džep
kapitalisti, dakle, koji još na to ne plaća porez, nema zdravstveno, penzijno, socijalno, i šta dobija time? Pa dobija prvo dehumanizaciju, drugo veliki broj nezaposlenih, treće pojeftinjenje određenih proizvoda koji na tržištu, znači u kontekstu konkurentnosti ne može da se meri sa onim malim proizvođačima ili malim vlasnicima malih marketa, dakle, dobija apsolutni monopol. Monopol je nešto što je zabranjeno u međunarodnom privrednom pravu, ali jednostavno na ovaj način se održava ta vrsta monopola i to je ono što mi imamo kao tendenciju. Mi imamo Lidl koji raste maltene u šumama, na obroncima Beograda, u manjim gradovima i tako dalje i Lidl je neprikosnoven. On je čak u ovom trenutku potpuno zamenio Tempo, Max i neke druge markete koje mi imamo, koji su takođe veliki lanci. Šta onda da pričamo o ovim nekim malim radnjama koji jednostavno imaju toliko troškova da ne mogu uopšte da prežive tu eru koja vodi u transhumanizam. Dakle, to je potpuna dehumanizacija, tako da ta okultna dimenzija stvaranja svega toga zapravo počeva na onom realnom satanizmu o čemu sam pričao već u nekim prethodnim emisijama šta je satanizam kao prosto apsolutni materijalizam ili vladavine materije nad duhom. U tom smislu ima okultnu dimenziju, sa druge strane nema. Ali ljudi koji bi branili taj sistem, recimo, interneta stvari, automatizacije svih procesa, robotizacije, bi rekli da je to u stvari mnogo dobro, jer ljudi će biti oslobođeni tih teških poslova i moći će da se posvete umetnosti, da im bude lepo, da lepo žive. Pa dobro, ajmo da pogledamo stvari sa te tačke gledišta. Nemam ništa protiv. Zapravo imam sve protiv, ali ajde da pogledamo tako. Veliki umetnici, velika umetnička imena, oni su imali svoje mecene ili su već bili tradicionalno porodično bogati, da bi mogli da se bave uopšte umetnošću, da bi se bavili filozofijom, da bi se bavili nekim stvaranjem umetničkih dela, dakle morali su da budu manje više siti. I inače ne bi mogli da se bave time, čast izuzecima kao što je recimo Dostojevski ili Modilijani ili neko od tih, ajde kažemo, značajnih pisaca, pesnika, slikara, šta god. U ovom trenutku mecene kao mecene više ne postoje. Znači, umetnici, kao neko ko prosto se bavi time, su u prilici traže takozvane sponzore, da imaju neke menadžere, koji će im raditi fundraising i tako dalje. Drugo, umetnici su jedna kategorija koja je niskoprocentna, prisutna na planeti, jer u prevodu umetnost ne postoji. U tom slučaju, koliko nije tako. Dakle, možda svega 3 do 5% kompletne populacije će činiti umetnici. Ako bi se umetnošću na taj način se bavili svi, to bi značilo da svi moraju biti jednako solventni. Neko mora da plati račune u prevodu. Znači, umetnost ne plaća račune. Naročito ne u malim zemljama u tranziciji kao što... Ali tu dolazimo do tačke. Ako sve ove stvari ljudi ne budu radili. Dobro. Da li u principu onda ćemo imati populaciju koja će živjeti lepo, znači ne mora niko da čisti, pere, riba, sve će to roboti da rade za nas? Pa ne, zato što nećemo moći da platimo račune. Račun za struju. Znači, on iznosi koliko iznosi, neki infostan, neko grejanje. Znači, i to treba platiti, neke poreze. Morate jesti nešto, od čega da kupite. Kada su ta osnovna radna mesta, odakle upropaštavanja agrara, seljaka, nebitno to će raditi neka mehanizacija robotska, ili neka ta tehnologija, do osnovnih prodavaca, koji najniža lestvica svega, ajde da kažemo osnovna lestvica svega. Nedavno sam pogledao jedan video snimak, ne sjeća se da se čovjek zove Rade ili tako nešto, on je pričao upravo o tome da na kraju sve padne na seljaka, odnosno da ni vojnik gladan ne može da ratuje, da je tu važno da ima, kako on kaže, leba. Znači, mora da bude sit, ne može da bude gladan. Niko gladan neće da ratuje, ali i pored toga neće ni da čuva državu, a pored toga neće ni uspeti da oškoluje svoju
decu. Znači, mi pričamo o osnovnim finansijama za preživljavanje, ali i prosto određenom standardu. Znači, standard će samo rasti kod bogatih, a kod siromašnih, dakle, to nestajanje te takozvane srednje klase, sa transhumanizmom potpuno nestaje. Mi imamo samo jako gladne i siromašne, koji su prinuđeni da se bave kriminalom, da bi prehranili sopstvenu decu, da bi preživeli i tako dalje. Imamo ove ekstremno bogate, koji se još bogate u kontekstu toga što nemaju troškova po pitanju ovih siromašnih ili osnovne radne snage, koje je prosto zamenjena rekom robotizacijom, tehnologijom i tako dalje. Tako da sam transhumanizam kao transhumanizam možda u osnovi jeste ideja koju možda i propagirao Arthur Clarke u svojoj Odiseji, je dobra samo načelno. U smislu, ne moramo mi ništa radimo teško, eto mi ćemo sedimo da uživamo, nama će roboti sve te teške poslove da urade i mi ćemo moći da se bavimo sobom, duhovnošću, da tako sedimo i da budemo, što bi naš narod rekli, lezi lebovići. Ali to ne biva tako, s obzirom da je rad definitivno stvorio čoveka, u smislu napravio čoveka kao takvog i da je rad neophodan, ne samo mentalni, ne samo umetnički, to je mali broj ljudi koji su misleći, dakle koji se bave određenim problemima društva na taj način filozofski ili se bave umetnošću, a osnovni princip čoveka jeste da radi. Dakle, kad se probudi ujutru, njegov princip je da radi, ali mora i da jede, jer je to naše gorivo. Ja samo pitam, vi uđete u prodavnicu, pošto nemate radno mesto, od čega živite, šta vam prihod donose mašine? Pa ajde da vidim koji to sistem će doneti, da jednostavno mi imamo tu vrstu sistemske podeljenosti uloga, da jednostavno mi ubiramo samo ono što su nama napravile mašine. I ja ne verujem u to. Znači, mi imamo samo kapitaliste koji tu su na dobitku i svi ostali su na gubitku. Ali, evo konkretan primjer, desi se ta budućnost i u budućnosti, kako se zove, kapitalisti su vlasnici svih tih robota, svih tih mašina, sirotinja nema ništa. Da li je to onda možda put u neki novi komunizam gde ćemo svi da dobijamo univerzalni lični dohodak i da budemo kolektivni vlasnici svega što roboti proizvode? Ne. Nažalost, to je možda lepo zamišljena ideja. Tako je bila lepo zamišljena i ideja komunizma, koja je zasnovana na mornaričkom pravu, koja kaže daj koliko možeš, uzmi koliko ti je potrebno. Čovek sam po sebi nije na toj razini, na toj duhovnoj, mentalnoj razini, da uzme samo onoliko koliko je potrebno i da je sve nešto kolektivno. Znači, svako od nas ima određene ambicije za umnožavanjem, za sticanjem, za stvaranjem nečeg svog. Da li ćemo mi to ostavljati svojim potomcima, kao što je tradicionalno na ovim prostorima, ili će se to postaviti kroz neku društvenu odgovornost, kao što je kod nekih drugih zapadnoevropskih država, pa se potomcima ne ostavlja ništa osim što im se daje obrazovanje, ali možete li da zamisle, da li gledalci mogu da samo zamisle recimo osnovnu školu gde umesto nastavnika, profesora i svih drugih faktora tog tipa mi imamo samo robote koji su unificirani, koji naravno su povezani za neki cloud ili za neku veliku enciklopediju i naravno da oni bolje znaju od svih ovih, ajde kažem, nastavnika i profesora koji su samo ljudi i može da im se desi taj faktor greške. Ali šta mi onda imamo? Jednoobrazni sistem bez mnogo mogućnosti zapošljavanja. Znači, mi nemamo više radna mesta. Mi nemamo otvorena radna mesta i osnovno pravo čoveka na rad gubi smisao. Potpuno gubi smisao. Dakle, čovek kao čovek, odnosno izvrši se ta potpuna dehumanizacija kompletnog društva i onda ti više škola nije ni potrebna, tako? Što bi ti išao u školu? Zašto se ti školuješ? Za koje radno mesto? Šta? Umetnika, filozofa? Pa ne biva. Jednostavno mi kompletno svoje školovanje, kakvo god daje, sistem u Srbiji je loš, jasno ko dan. I u nekim drugim zemljama nije bolji, nekima je gori, nebitno. Ali mi imamo osnovno školsko obrazovanje, preškolsko kao pripremu, osnovnu školu koja je zakonska norma, dakle ona je obavezna. Nakon toga imamo srednju školu, imamo fakultete.
A šta će nam sve to kad sve umesto nas rade mašine? Za koja radna mesta, za koje pozicije se mi uopšte onda školujemo? I tu je problem. Tu je osnovni problem. Ako nama sve kreiraju mašine i mi samo sedimo i uživamo, mi nemamo potrebu da damo nikakav ni mentalni napor. I to je ono što se čini svih ovih godina, putem ovih pametnih telefona, koji su pametni, da mi ne bismo bili pametni. A tako? Znači, jednostavno, mi više ne pamtimo brojeve telefona. Znate šta, ja još uvek pamtim. Određene meni važne brojeve telefona i dalje pamtim. Još iz onog vremena kada nismo imali mobilne telefone. To je samo primer, jedan primer. Mi imamo knjige koje su u PDF-u, mi imamo programe koji će da nam na ključnu reč nađu ono što je nama potrebno u toj knjizi. Mi imamo softvere koji će nama da prepričaju nekakav roman. Ali naš lični doživljaj toga više ne postoji. Onda ni umetnost nema smisla. Jer ako će nama mašina da vrši kritiku umetničkog dela i da nama govori o tom umetničkom delu, zato što je to tako, a kakav je naš doživljaj tog umetničkog dela? Ili te neke, ajde kažem, književne publikacije. Čemu onda? Onda vi možete da dovedete na raspisane partiture i nekakav virtualni bend, neko odsvira šta god, i to će biti tehnički savršeno, ali nema duše, nema duha. Umetnost je i po Hegelu postavljena u apsolutni duh. Dakle, mašine same po sebi nemaju to, veštačka inteligencija ima samo senku utisnute duše ili prosto duha i mi onda dolazimo do stvaranja jednog unipolarizovanog sveta koje nikako nema kritičko mišljenje. A bez kritičkog mišljenja to je jedna vrsta negativne utopije. Dakle, jedne utopije sa kojim se ni Thomas More ne bi složio. Nedavno preko ovih meseci je žena od Elona Muska okačila jedan snimak gde ona kaže da je veštačka inteligencija, pošto je ona komunista po ubeđenju, da je veštačka inteligencija nešto što može konačno da dovede komunizam, jer ove falinke ljudi o kojima govoriš, veštačka inteligencija pomoću algoritama će da ispegla i odredit će šta u stvari treba, kome šta treba, kako, gde i sve će biti rešeno. Kako gledaš na tu ideju? Ideja komunizma u primjeni već postoji gde savršeno funkcioniše, mislim tako reći savršeno funkcioniše, to su kibuci, jevrejska naselja kibuci, verovatno si čuo u nekom kontekstu. Dakle, tamo ljudi nemaju plate, nego jednostavno uđu u prodavnice, popišu samo šta su uzeli, šta im je potrebno, čak i kad idu na godišnje odmore, njima kibuc plaća sve plus dobiju i džeparac u nekoj svoti novca koja je neka prosečna za potrošnju na ta mesta, možete da idete gde god hoćete, ali vas čeka vaše radno mesto, znači jednostavno vi možete da završite prava, ali ako ste vi predviđeni da radite u fabrici cipela, ima da radite u fabrici cipela. I to je tako. Deca se od 6. godine jednostavno šalju u određene internate, od ponedeljka do petka provode u školama, u internatima i tako se socijalizuju, a vikende provode sa svojim roditeljima koji ne rade vikendom. Znači, to je prosto ideja komunizma u praksi koja je sprovedena, jedino na taj način u tom kibucu. Ali i tu postoji određeni izuzeci koji formiraju pravila, dakle, određeni ljudi koji to ne žele da se ostvare na drugi način i onda jednostavno su prinuđeni da izaberu između toga da nikada nemaju više kontakt sa svojom porodicom i da im se plati otpremnina i da zaborave na taj kibuc. Znači, pričam o slučajevima kojima sam ja upoznao, dakle, da žive negde, da rade nešto drugo, da studiraju nešto drugo i da se bave time što oni žele, to je cena slobode. Znači, mi ovde postavljamo priču, odnosno, glavno pitanje slobode. Znači, čovek onda više nema slobodnu volju, čovek više nije slobodan i ne snosi odgovornost, jer odgovornost će snositi mašine, a onda jednostavno moramo da radikalizujemo i primjenu sankcija. I primjenu, na krivične sankcije. Kako ćemo to da sprovodimo? Znači, mora se sluša algoritam.
Pa ako se sluša algoritam, mi ćemo ući u unipolarno društvo gde nijedna osoba neće biti zadovoljna. Gde ćemo mi svi biti isfrustrirani zato što te mašine će suštinski nama kreirati kompletnu sadašnjost i kompletnu budućnost i projektovaće i porodice, znači potpuno će uništiti porodice, uništit će duh. Ako unište duh, čovek kao takav ne postoji, on postoji onda kao biljka, mislimo da nema razlike između neke agave i nekog čoveka ili ne između nekog šimšira ili šta znam, bilo koje druge biljke koje jednostavno ima svoj unutrašnji život, ovde čovek neće imati ni taj unutrašnji život, nego će biti nemi posmatrač kompletnog sistema i služit će mašinama, neće mašine služiti čoveku. To je osnovni problem, nego će čovek služiti na održavanju tih IT sistema i prosto sprovodit će onako kako nam odredi algoritam. Ako mi sprovodimo tako kako nam odredi algoritam, pa mi onda više nemamo ništa. Mi nemamo slobodnu volju. Mi nemamo ni posledicu, odnosno imamo je kroz dehumanizaciju, ali posledicu naše slobodne volje i naše odgovornosti više nemamo. I to je ono što jeste tragično. Žena Ilona Maska, mislim, ja ne bih da prosto vređam ni nju, niti bilo koje žene, ali jednostavno ona je na nivou guske u magli. Ona ne vidi dalje od sopstvenog nosa i ona tera priču koja njoj ide na ruku, zato što je samo jednoobrazno videla određeni potencijal veštačke inteligencije i smatra da će to doprineti nekakvom svetskom miru. Neće. To može samo da prouzrokuje drugu vrstu polarizacije, pa da oni neposlušni u zagradu stavite Srbi, jednostavno reše da ne žele da prosto žive tako. I kada ne budu želi da žive tako, onda će se stvoriti nekakvi pokreti otpora koji će jednostavno ličiti na one pokrete otpora u Matrixu ili nekim drugim filmovima tipa Johnny Mnemonic ili tako dalje, što će u krajnjem slučaju rezultirati potpunim porobljavanjem stanovništva uz te neke gerilske grupe koje jednostavno neće želiti u tom trenutku da imaju bilo šta po pitanju tehnologije i gledat će da se posvete životu u skladu sa prirodom, ali sumnjam da će i to biti moguće u takvom scenariju i priroda je pod kontrolom tih mašina, a onda i naša planeta potpuno porobljena i životinje i sve će biti mas produkcije iz epruveta, mislim, to je to. Treba nam 670 lisica ove godine, a ako kojim slučajem imamo grešku u 3, te 3 moraju biti spaljene, uništene, kako god, jer je to projekcija algoritma, projekcija mašina. Znači, nije sve u algoritmima. U prirodi čoveka je sloboda. Ako tu slobodu nema, makar unutrašnju slobode duha, koja se ubija ovim, jednostavno čovjek više nije homo sapiens. On postaje nešto drugo, ali prestaje da biva čovjek. Gospodine Dimitrijeviću, hvala vam puno što ste bili gost u našoj emisiji. Hvala tebi, Tešo. Poštovani gledalci, je bila emisija intervju u produkciji Balkan Info. Hvala se glava. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.